Kileya balamo ɲɛ bilennen koyokoyolen bɛ siga ka bere kun minɛ ka sengelenna taama ko nɔfɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bolo kelen minɛ k'o kari kaw ko lɛfali den tɛ kɛ ɲintan ye k'ale bɔra katanin de la a bɛ dengunikɛla ɲɛna k'ale kunkolo ta fari dɔ ye cɛbakɔrɔ keleyabatɔ o bi lasamantan k'i nɔrɔ kogo la fo ka basaw dabali ban k'a tulo fila tigɛ k'o ye mikoro ye k'o fili maaw senkɔrɔ olu k'o tɔɲɔgɔn o de y'a tulo fila kɛ i ko sɔ furufuru mɔbali o tɛ fɛn ɲa a b'a ɲɛ fila wɔgɔn bɛɛ k'o ye kamera ye k'o fili maaw cɛla olu b'o folokoto fo ka keleyabagatɔ cɛman ɲɛ bile i ko kami dondon ta fade i tɛ ɲa wɔliden ma fɛn min bɛɛ ye feerefɛn kelen ye a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn musonin keleyatɔ sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna k'o ye songala ye kuma misɛn ye taama seri bɔ a b'i kanto k'a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kuma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ kana ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jeni guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja ni cɛbakɔrɔ muso camantigi den naani kan kɛra ko cici i nunkɛla kɛra n buramuso ta ye pipi i disi kɛra i ba ta ye yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ ye filen kelen kɔnɔ kisɛ ye Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou. Voix de Kerinala. Nimeto la minna ka jamaule. Voix de Ker. Abe kawa wole. Abe sisi mutuma wole. Abe sisi chema fana wole.
tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, Abella Melingala Panawole. Kamiria Kekele, Kanyon Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo, Akilisila. La mini Kaba. Si c'est Mousoma, si c'est Jama. Alaka hine si c'est Chema, si c'est Mousomana, kahine alaka hine kamara la, akobete, si c'est Chema ni si c'est Mousoma, tombe émission inaya, kadamine 97, 98, 99, 2000. Alain Tanyana 2000-2001 Waratina. Ambalma on est sous Claire Kanouarambe Bella Djilefo, Nié Voix du Cœur Tako Foloye, Adaman Kanute Kanga Folibaye, Manga et Kokelempe Minga, autre qu'on sera Kodama, Ambo. Ambe kabarakenwe kama kademba Bella Djilefo sebenigoro strala awo kambe bamako kaufu kasiga so kaufu aiwa ka kulukuru kaufu ka kai kaufu segu kama nyunuko mandena lamini Bella Djile anga foli benunu Bella Djile awo monsieur Nko foli bibolo awo foli bia amal monsu kumkumbuko ni jo ko jobima ala ka jo sabati ko ka ruki ka bamba ka tama kudai kada wa kana bwa ma pepe ala ka mali suma ami nyina tani mbangu ngani ala kana na herla mai nala sona ala ka mbwa bora nyonfe amina ya rabbi ala ka kimandama ami oto nonko me ate fo kalata fo nyana tali au fole swani ta ina ta be jabe on dawo ne photo yo ina ta mi niveau d'état nga kalata aska absega fogo kalata ibsaka kalata fogo mais ite kalafili le fo kalata ani kalafili ite mi fait ibo ni filu donc akan furuba filido abi fo de kalata ate fogo kalafili ni kalafili o te tableau non tiens là ni o bugu o tabi badla bugu kito eno bugu soni mono ire kelima ina boy ni mintasa yo ka kalata ma atonu sawa ibo fili donc kalata de do kalata o ma nyina tali nala sona ala ka kunja ko mandama no to na boy me mo sar mo fu ni baitambe ani samube no ka defi mo fu o me fana slafo yira dengo be ne maganda mele ani DJ Drogba no ba wele ko marketa kan dengo fo ne chega busi so ale be ITS la suina ko benisu tele ma retlena toroste ayo anga tafe lamine ko mena menje kulu Bella Djile fo ko me mama lezu fo kala ka noko ya kai amina ya rabbi no te mena ka buino ko mi muso fulana fo no ye madame Kuyate Jisira Dumbia na flene Madina Kura kanisu akulobi kana mbe madame Sangare Maike tafu ka madame Do Jenabu Jarafu aflene Amdalai ka madame Tarawre Sitan Dukure fu aflene Lafiabu manyine ndogonu ko no ye maladosi sugu ani sokona susugu lu be flene Lafiabu kambe nasile Kuyate fu nasile Kuyate mbafu ni tirmusudu aflene Amdalai asila lamini manyine nkoroke ko no ye Elas Jibi Sumandui ani madame Sumando Fatou Jabate alu benisu côté n'gote madame Diallo oui telle ba fo ere ba fo e ba tige ka boten da kona muna nya demede ima demede ya boa ya tige de ka boa da ni chara ba fo ga nagli digu ama chama de ba fa ka talon ka boa da de madame Diallo folige e matana bolo kaw yesunna bilamay ngona bala dongo ne dokoni bala dongo no tiens tena mi fli bolo tige kona ni tro
ne ya a tɔgɔ bula nɛgɛ kɛ I ka tɔgɔ de di bula nɛgɛ in ma Lamine bɛ se ko la mɔgɔ kana ko sigi dɔgɔnin Lamine nin ka di tubabu de an taara artisanat tubabu muso de ye nin san tɔmuso de nin san ka di ma a y'a san a ye kelen di yan k'i k'a don i bolo la ko n ka don n bolo la awɔ o ɲana tubabuw ka fɛnw don awɔ kɛ ayiwa Lamine an b'an t'o la sa an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a ta Kayi Sikaso Segu Kulikoro nin bɛɛ lajɛlen tulo banna nin waati in na n bɛ an ka Zawiya mɔgɔw fo Lafiyabugu Amadu an ka Sheikh Amadu Bilen Tarawele ka Zawiya Ala ka hinɛ ni a Sheikhu bɛɛ lajɛlen na an ka karamɔgɔ n'o ye Abdurazak Tarawele a n'a dɔgɔnin Mohamed Tarawele a n'u bamuso n'o ye Madame Tarawele Adam Diallo n'o ye an ka musokɔrɔba k'u bɛɛ lajɛlen ni su Lafiyabugu nin waati in na k'an kɔrɔmuso fo ale de Zawiya musow ɲɛmɔgɔ n'o ye Sali Jara ye ale bɛ Jikɔrɔni ka Sira Jara fo ale bɛ Lafiyabugu ni Zawiya muso kuntigiw ye n'o bɔra Lamine an bɛ foli laban ni Mama Louise ye ka Sakinata Berté fo an bɛ Setu Kone fo ale bɛ Sikaso nin waati in na docteur naam hɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn ɲɛgolo ni salen bi dɛ ayiwa n bɛna titre kɛ le docteur dort Il a semé, s'il ne dort pas, il dort. S'il dort, il ne parle pas. Non, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il a sommeil, mais il ne dort pas. Il veut faire qu'il y ait école maîtrise, il a la sac. Lamine en tout cas il ne dort pas, il n'est pas en train de dormir. Il n'est pas en train de dormir. Il a sommeillé. Il faut dire que le docteur a sommeillé. Mbasite. Il d'abord a sonné. Ok. Docteur. Folibe. Mais la même pas. Awana dundun. Sibenu gorokaw be. Torostula. Donc mbi clinique Kabala Barakela au Befo. Docteur Abdul Karim Traoré. Ani docteur Djedi Kabajakti, docteur Sissogo ani docteur Fofana. Voilà. Kambe Banasifo, docteur Beladjele, sage-femme Mali, docteur Sou Beladjele, Kouni Barahan, médecin nous, aide-soignant nous, Ambou Beladjele Fo, Banasinato Beladjele, gynécologue Beladjele Fo, Kouni Barahan, Djagardia Kone, Lafiabougou, docteur Sou Bala, Yen docteur Sou Bamoro Beladjele. Kambo Beladjele Fo, Negajuru ye Mugani Kele, Funi Fou, Tan Ani Kele, ka message ka bataki blakana, oui, 76 43, 70 45, Madame Diallo. Oui. Ayo, Kramo Koko qui faut de, Kana na matiga visa no fait. Elage Kuresi. Aye ngule sunna kalema Madame Diallo de ki ga visa domina. Est-ce que ga visa tena périmé périmé a fait ngo périmé ko tali la fin. Il se bo périmé ko na peu. Ko ne ko ka danga se. Mbeti la se. Ala ka dang anyuman se ga ama hera. Amina rabi. Jaranye. Ami Kwa abani kurisha abani azimuka. Abido ou do mɔgɔw ye. A jambe mɔgɔw ka ko bɛɛ lajɛlen na. Fɛn bɛɛ la. Ko k'a bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo. A tun taara taama jana ye wagati janba kɛ. Kureshi nana dɛ. Elage Kureshi. Sidiya Kureshi. Madame Diallo. Ni mako b'a la i t'a wele 76 53. 76 53. 53. 05 35. 05 05 35. 35. Ah 76 53 05 35. La Syria Kureshi. Kamana balo bela fo. Nga den kurani ba bolo bi de. Ko fana fiye. Kono ko metanga visa no fe de. Ko nyana. Aywa an balamso dɔ b'an fɛ yan Madame Diallo n'i ko ko dugu dɔ ka jan dɔ b'o kɔfɛ ayiwa kɔlɔlɔ b'a kan dɛ a tɔɔrɔlen don nka a yɛrɛ de bɛ se a ɲɛfɔ cogo la ne ba ye ni su problème dɔ de bɛ n na n bɛ fɛ silamɛw k'an jɛ ni n cɛ bɔra village la an bɛ cɛkɔrɔba dɔ ka du kɔnɔ ala y'a kɛ cɛkɔrɔba ni fatula mais n cɛ taatɔ y'a sara cɛkɔrɔba nin i cɛ taara min a taara tungan fɛ a mɛnna wa a taali bɛ kalo 5 bɔ bi an bɛ cɛkɔrɔba nin ka du kɔnɔ mais ne ma bɔ cɛ in taga kalama gɛlɛya de y'a kɛ n'a taara cɛkɔrɔba ka sojuru de yɛlɛla la don dɔ cɛkɔrɔba y'a wele a ye mankan k'a la a taara baarayɔrɔ la a ye téléphone feere
a nana sufɛ a ko k'ale a y'a yɛrɛ ka telefɔni feere awɔ k'ale telefɔni feere o ye dugusajɛ su ne wulila k'a sɔrɔ a tɛ yen mɛ a ko cɛkɔrɔba k'i janto ne la ala y'a kɛ ne cɛkɔrɔba to la du kɔnɔ yen nɔ ne cɛkɔrɔba to la du kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ fini ko sara la kɛ n bɛ denmisɛnninw balo n'a ye i bɛ fini ko sara la i bɛ denmisɛnninw balo i bɛ kasi dabila i bɛ kuma ɲɛfɔ silamɛw tulo b'i la an nana to ten ne yɛrɛ nana bana cɛkɔrɔba ye ne ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a taara 3,000 ni kɔ de don na ne bɛna fisaya wagati min na cɛkɔrɔba yɛrɛ fana nana bana a nana fatu sisan ne n'a denkɛ de bɛ so kɔnɔ denkɛ de kɛlen bɛ k'i daga sigi da la ko fɔ n ka k'ale fɛ kanu la cɛkɔrɔba denkɛ awɔ o de ko f'i ka k'ale fɛ kanu na awɔ o la n bɛ to so kɔnɔ n tɛ so sara ne ko tiɲɛna ne tɛ se k'o kɛ ne ka di ne cɛ ye ne cɛ ka di gɛlɛya de y'a kɛ a ko sisan yanni kalo ni tile 10 cɛ ne k'ale ka so d'ale ma taala kɔsɛriw fɛ yen kɔsɛriw ko se bɛ yen nɔ ko mɛ ko avance b'a la ko avance b'a la i taara ɲɛfɔ kɔkisɛriw ye awɔ ko avance b'a la cɛkɔrɔba den de y'a kungo f'i ɲɛna a dun a furulen don awɔ muso b'a bolo a muso y'a ɲininka ko mun de b'a ne ni ɲɔgɔn cɛ a ko fosi muso yɛrɛ bɛ ka ne ɲininka ne ko fosi t'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que n tɛ fɛ k'a fɔ ni y'a fɔ a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya ne wulila ka se kɔsɛriw ma yen ko so bɛ ko avance b'a la ko so ko avance b'a la awɔ wari dun tɛ ne bolo ne wulila ka se silamɛw ka jɛ ma u k'i dɛmɛ walasa i bɛ se ka cɛkɔrɔba ka du bila cɛkɔrɔba m'i gɛn a ntanyana a yɛrɛ jantori la a denkɛ de ko f'i ka jɛ a fɛ walasa i ka to du kɔnɔ i ma sɔn o ma e bɛ san joli la san 29 san 29 den joli b'i fɛ den 4 de b'i fɛ i b'i cɛ ta yɔrɔ dɔn wa ne t'a ta yɔrɔ dɔn a m'a ta yɔrɔ f'i ɲɛna depuis a taara a b'i wele a ye telefɔni ta bolo a ye telefɔni de feere k'a k'a passe telefɔni t'a bolo a ye telefɔni de feere k'a k'a passe ayiwa tɛnɛ a tɛ nin ye a ko ka cɛ to yan ayiwa sojuru yɛlɛl'u la nka sotigi nana ka a cɛ wele ka mankan cɛ a la n y'a dɔn cɛ o ma bɛn cɛ ma cɛ y'a ka telefɔni feere mɛ cɛ tatɔla mɛ fɛn fɔ ale ma a ye fɛn fɔ cɛkɔrɔba de ye ayiwa ne kɔni bɛ taa tunga fɛ i janto muso ni denw na an bɛ taa fɛn ɲini na a ye telefɔni feere a y'o k'a passe ka taa donc cɛkɔrɔba nan'i janto ale la sa mais ale tun bɛ finiko sarala kɛ n'a ye min sɔrɔ o la a yɛrɛ b'a a n'a denw balo la n'a nin bugura dɔɔnin a b'a fɔ k'a bɛ taa di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba tɛ sɔn ka wari minɛ ko o don balo la parce que i cɛ tatɔla ko n ka n janto i la cɛkɔrɔba yɛrɛ tun bɛ to ka dumuni bɔ k'a di ale yɛrɛ ma a n'a denw ma cɛkɔrɔba nana ale banana cɛkɔrɔba y'ale ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'ale furakɛ ka 3,000 ni kɔ don ale la ale bɛ ka kɛnɛya tuma min na cɛkɔrɔba fana banana o ntanyana bi kinikini ka bon sisan o dutigi cɛkɔrɔba denkɛ fɔlɔ min bɛ du kɔnɔ ni a kɛlen bɛ ka furu kɛ o de kɛlen bɛ k'i ɲɛsin a ma n'i bɛ fɛ ka to du kɔnɔ f'i ka to n sagoya la ale ko k'ale ma lawuli o kama ale ka d'a cɛ a cɛ ka d'ale ale tɛna se k'a yɛrɛ di a ma soko la ko yanni nin kalo a ko kalo tile joli tile 10 nin kalo tile 10 yɔrɔ o kɔni o sera ka ban k'a ka bɔ du kɔnɔna la fana taara kɔkisɛriw fɛ yen kɔkisɛriw ko déjà n'an bɛ wuli ka taa i bɛ 400 sara n'an ye so sɔrɔ i b'a location i bɛ 3 mois avance sara a b'o de gɛlɛya la Lamine o dɔrɔn tɛ dɛ ni so dir'i ma fɛnɛ i bɛ 2,000 sara i bɛ 2,000 sara kɔkisɛriw ye fana kɔkisɛriw ye tuguni ko ye nin ye o ni avance tɛ kelen ye a b'o de wele la ko an balimaw bɛɛ lajɛlen k'a dɛmɛ téléphone b'i bolo ko téléphone t'ale bolo Lamine de bɛ kɛ téléphone ye Madame Diallo Madame Diallo b'i ka numéro di n'an balimaw minnu bɛ fɛ k'an balimamuso dɛmɛ u ka se k'e wele joona joona u ka dɛmɛ don a ma n'o tɛ a gɛlɛyara dɛ a bɛna na sira jugu ta ni dɛmɛ ma k'a ye kuma b'i bolo c'est le 75 i ka numéro oui 75 45 37 10 i bɛ segin a kan Madame Diallo 75 45 37 10 Lamine ni mɔgɔ min ka surun ne yɛrɛ tɛ ne na u bɛ se ka ne fana ka numéro ta 76 03 54 21 i bɛ segin a kan 76 03 54 21 ayiwa nin kɔni ye nin numéro 2 dira ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ don n balimamuso ma ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma i y'a faamu an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye a su in na ta ma nɔgɔn n balimamuso bolo
wele donna Gudunti wele donna Gudunti wele donna Gudunti wele donna Aduna Yamunde kera Gudunti wele donna Gudunti wele donna Ate wele donna Gudunti wele donna Aduna donte wele donna kambe BDM barakalaw bɛɛ lajɛlen fo anya dukure ani a barakalaw bɛɛ lajɛlen anya olu bɛ Lafiyabugu Bajalo Couture fana atelier la Mamadou Sarr kɛrɛfɛ kan b'u bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ naam bi bana tɔgɔ ko hirsutisme on a un rhumatisme benini ka bɔ dɔgɔtɔrɔ ye n kungo gɛlɛya so na dɛ hirsutisme hirsutisme a ko ye nin ye hirsutisme nin fana y'a sugu jumɛn musolakaw ka bana de don a bɛ musolakaw ko fɔ minnu ni si farila si bɛ falen yɔrɔ la o farila a man ka falen yɔrɔ min na nunkɔrɔsi ni bonbosi ani disida ani bolokanw na ani sen o bana de don bana de don ka da kan n'i y'a ye farilan si yɛrɛ bɛ falen muso la différence b'a ni cɛ ta cɛ hormone dɔw bɛ cɛ la kala mun bɛ cɛ kɛ cɛ ye farila si la dɔw fana bɛ muso la kala mun bɛ muso la ka fana kɛ muso ye donc hormone ninnu i b'a sɔrɔ wagati min na o bɛ caya hadamaden fari la o ye n'i kɛra mɔgɔtigini ye wala n'i kɛra kamalenni ye n'i sera puberté ye cɛ kan ni muso kan tɛ kelen cɛlaka dɔw bɛ yen n'u kumana lamini hali jɔlen ɲɛna i b'a fɔ est ce que muso de tɛ ka kuma ne kɛrɛfɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ muso la surtout téléphone na hali téléphone na balimamuso a b'a fɔ k'a ye ne tɛ n balimamuso ne ye balimacɛ de donc o kɔrɔ ye ko cɛ hormone mun kan ka o voix d'a ma ale ta in dɔgɔyara musolaka ka hormone de cayara a fari la parce que ala ye cɛ ni muso da yanni i ka se puberté o b'a sɔrɔ i tɛ cɛ ye i tɛ muso ye donc n'i sera puberté de ye sa o de la danfara bɛ kɛ cɛ ni muso cɛ puberté ye mun ye puberté i n'a fɔ ni muso sera laada ninnu yeli ye ni cɛmanni fana si sera san 18 ninnu ye voilà o de ye puberté ye kuma ko don donc hirsutisme ye bonbosi ni nunkɔrɔsi ni disisi ni bolosiw ni sensiw bɛ muso ka lakan minnu na awɔ nka o bɛ muso nation sugu jumɛnw de minɛ dɔgɔtɔrɔ e ko bana don dɛ bana de don anw fɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ n'i ye mɔgɔ 100 lajɛ minnu bɛna dɔgɔtɔrɔso la lajɛli kama i bɛ se k'a ye mɔgɔ 5 la et puis a bɛ taa dɔ bi ka fara a kan sinon fɔlɔ fɛ a kun t'o bɔ k'a da ka furaw tali n'an donna sababu la i bɛna faamuya ko mun na a ka can sisan ka tɛmɛ fɔlɔ kan voilà o bɛ faamu nka o bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko o bɛ nin minɛ sinw ye mun de ye a taamasiyɛn banabaatɔ yɛrɛ de b'a f'i ye ko karisa ne nan bɛ n y'a kɔlɔsi k'a fɔ disi si bɛ n na parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso kɔni ni disi si man kan dɔw fana b'a f'i ye ko bɔnbɔsi bɛ n na walama nunkɔrɔsi bɛ n na wa a tigilamaw i bɛ taa sɔrɔ u b'a di n'i y'a di o b'a tɔ bɛɛ juguya o b'a jama ka tɛmɛ kɔrɔlen kan awɔ bon dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɔ de la donc a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na senkala ninnu ni bolokala ninnu a bɛ caya la kosɛbɛ a bɛ caya olu na kosɛbɛ donc o de b'a tigi lase dɔgɔtɔrɔso la parce que a bɛ maloya n'a ye jama cɛ la voilà donc dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali ni u furulen don cɛ la kama donc i bɛ taa sɔrɔ u bɛ maloya n'o o ye donc u b'a kɛ dili o dili ye o dun ma caya o dun b'a tɔ bɛɛ bugun de ka taa fɛ voilà ayiwa dɔgɔtɔrɔ nka mun de b'o bila musolakaw la e ko ko bana don bana ni bɔra min bon bana in maa dɔw bɛ yen nɔ ala y'u da i bɛ taa sɔrɔ kuru de b'u la kuru ninnu bɛ se ka falen a tigilama kunkolo sɛmɛ ninnu na parce que hormones bɛ dilan o yɔrɔ ninnu de la mun b'a to si ninnu bɛ falen a tigilamaw la bon dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ kuru ninnu bɛ falen fan da yɔrɔ de la donc musolakaw dɔw fana bɛ i bɛ taa sɔrɔ fan da yɔrɔ in yɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ hakɛ kan donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ bonya u mana bonya
o bɛ kɛ sababu ye n'o ye farikolo ba sɔrɔ o bɛ o hormone ninnu bɛ dilan a tigilamaw la donc i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ fari min b'a la hali a kama ninnu i bɛ taa sɔrɔ cɛ fari b'a la bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'o bɔra yen nɔ mɔgɔ fanba bi an bɛ tile mun na a sababu ye furaw de ye minnu bɛ produit ninnu utiliser voilà furaw produit ninnu fura dɔw b'u la n'an b'a fɔ a ma ko cortisone donc n'i b'o utiliser a ka ca ala fɛ hali mɔgɔ mun o kun man ka kɛ bɔnbɔnsitigi ye walama nunkɔrɔsitigi ye a laban bɛ k'a ye bon ale ni furaw kɔni ka ca n tɛ se k'a listi fɔ k'a ban yɛrɛ mais olu furatalaw ta fana o ko nɔgɔya yɔrɔ ye mun ye n'i y'a fura bila i bɛ segin i yɛrɛ ma nka le fait k'a tigilama jarabilen don fura in na a bilali bi gɛlɛya a tigilama bolo voilà sinon mɔgɔ fanba ta o y'o de ye bon minnu ta fana ye kuru ninnu ye bon caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kuru ninnu o bɛ kɛ sababu ye hormone dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ dilan mun ye cɛ hormone ye donc kuru ninnu bɛ kɛ sababu ye olu bɛ dilan a tigi fari la donc n'o kɛra dɔrɔn donc o hormone cɛ hormone bɛ caya musolaka fari la ka tɛmɛ muso yɛrɛ ta kan bon dɔw fana ta bɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔmaya bɛ se ka kɛ dɔw ta sababu ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni ménopause b'u la o bɛ se ka kɛ olu ta sababu ye parce que ni ménopause bɛ mɔgɔ la o la hormone mun ye musolaka fari hormone ye o bɛ dɛsɛ i fari la dɔɔni alors que cɛlakaw ka hormone bɛ ka continuer i fari la donc ne kɔni bɛ n sinsin mun kan kosɛbɛ a kun ka ca mais n bɛ n sinsin mun kan mɔgɔ bɛ se ka i yɛrɛ kisi mun tɔɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka olu furakɛ mais i yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ kisi mun tɔɔrɔ ma o ye furako in ta ye voilà dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa a bɛ furakɛ parce que bonbosi kana bɔ n na tuguni fura b'o la mais a furakɛli mun y'a gɛlɛya parce que a bana ye sababu ɲɛɲinini o de ka gɛlɛn analyse de bɛ kɛ k'a dɔn yala sababu mun de bɛ k'a bila a tigilama la ni maa mun ta ye kuru ye ni kuru in bɛ se ka bɔ yen ni kuru in bɔra yen nɔ o y'o tigi ka bana bannen bon mɔgɔ mun ta ye fura ye n'i ye fura in bila bana in fana b'a tigi bila donc docteur bi obligé de ka hormone de kɛ a tigi fari la mun b'a to musolaka hormone ni fanga bɛ caya ka tɛmɛ cɛ ta kan mun b'a fari la bon planning fura dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ an dɛmɛ o ko la kosɛbɛ mun n'a tigi b'a ta o bɛ kɛ sababu ye a tigi a fari bɛ kɛ muso hormone bɛ caya la donc nin fɛn ninnu t'a sɔrɔ mais a bɛ nafa dɔ fana lase a tigilama ma parce que ni nin bi mɔgɔ mun na a tigi ka denko bɛ gɛlɛya bon o tigilamaw de n'u ye planning fura ta a bɛ kɛ sababu ye k'u ka denko nɔgɔya voilà bon ni oui parce que planning fura ninnu hormone muso hormone b'u la n'i y'u ta n'i ye wagatinin k'a la i mana a jɔ a bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ kɔnɔ ta c'est pourquoi planning fura filɛ nin ye mɔgɔ dɔw bɛ ka denko bɛ gɛlɛya planning fura de b'a to u ka denko bɛ nɔgɔya bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ il faut que a ka bɔnmasi ninnu walama disisi ninnu il faut que a ka tigɛ fɔlɔ fɛ a technique ye mun ye k'a bɔgɔti bon sisan a ti bɔgɔti bilen machines bɛ yen nɔ mun b'a to a bɛ bɔgɔti et puis crème fana bɛ yen nɔ mun a tigi b'a mun a fari la mun b'a to a si ninnu bɛ tunu ka bɔ a fari la mais nin si tɛ fɛn ye i kan ka mun kɛ i kun fɛ f'a ka ɲɛɲini yala a sababu ye mun ye parce que a bɛ se ka bana jugu dɔw kofɔ e t'o dɔn i n'a fɔ an ye kuruko minnu fɔ dɔw ye tumeur ye dɔw ye cancer ye bon ni e mana a kɛ sisan nɔ e bɛ ka si ninnu bɔ yen nɔ i m'o ɲɛɲini bon si ninnu bɛ bɔ alors que bana mun ye si in sababu ye olu bɛ kɔnɔna la o bɛ kɛ sɔn a tigi yɛrɛ sata ye voilà c'est pourquoi a ka ɲɛɲini de yala a sababu ye mun ye a bɛ se ka bana ɲuman ko a bɛ se ka bana jugu ko fɔ a bɛ se ka bana fɛgɛmani fana ko fɔ donc u kana di u kana di aya dili kɔni ni mɔgɔ min y'a di i yɛrɛ b'a y'i fari la n'i y'a di o de b'a jama voilà mais Michel Nko e ni madame Diallo dɔgɔtɔrɔ ka nin kuma nin kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko muso man k'a bonbosi di ko n'i y'a di ma dɔn ko kɔrɔ juguba b'a la ou bien fɛn dɔ yala o kuma ninnu b'aw bolo cogo di
Bon, Lamine, an kɔni b'a mɛn u b'a fɔ ko dongosi bɛ muso mun na dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni a bɛ mɔgɔ min juguya la ko n'a ye a bɔ ni tɔgɔ ye ko i bɛ sa bon kuma mun dɔn c'est pas fondé en tout cas ne kɔni b'a dɔn dɔrɔn kumaw de don a bɛ fɔ kabako ko de don an fɛ yan ne y'o a kuma ninnu mɛn k'an to denmisɛnninya mais ne yɛrɛ balukɛlen vraiment ne ma i ma tiɲɛnama ye a bɛ faamu a kabako labɔ de tun b'an fɛ yan kabako muso bonsitigi mɔgɔ bɛ kaba la mɔgɔ bɛ kaba la b'a kɛ extraordinaire suguya dɔ ye quoi a bɛ faamu o de b'a kɛ galoba yɛrɛ ye sa ko tere an bɛ taa sugu la Desi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi katika duanye Doctor Era ni kamera tu bia be usara de. Ala ka gli wala wa. Doctor aveda. Doctor aywa dega juri mugan kele fudi futan kele ko kiyininka muso ama sam bisaban duru soro folo mais a ti sunɔgɔ su fɛ a sunɔgɔli bɛ taa kɛ jusque vers les 3h 4h du matin a taara dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔw k'a ma ko bana t'a la mais a ka to ka fruits de dun kosɛbɛ n y'a dɔn ko vitamine dɔ bɛ yen ko o balilen b'a a fari la ko yala ko ale b'a ta kɛ cogo di sisan bon a tigi bɛ baara fasugu jumɛn kɛ ayi a ti baara la a bɛ tobili ni fɛnw de kɛ ka janto denbaya la parce que a ti baara wɛrɛ la voilà activité fana ni a man ca mɔgɔ bolo i ka sunɔgɔ bɛ dɔgɔya i y'a faamuya maintenant n'i bɛ baara la baara min b'i sɛgɛn o de b'a to i ka sunɔgɔ i bɛ sunɔgɔ kosɛbɛ parce que fari fana mago bɛ repos mun na a bɛ dépend a sɛgɛnli la bon ni fari tɛ sɛgɛn i t'o repos sɔrɔ o y'a fɔlɔ ye filanan fana ni hami bɛ mɔgɔ mun na i ka sunɔgɔ tɛna kɛ ten donc mɔgɔ mun fari mana lafiya kojugu voilà i tɛ sunɔgɔ sɔrɔ i tɛ sunɔgɔ bon ni hami bɛ mɔgɔ mun na il est évident k'i tɛna sunɔgɔ sɔrɔ o kɛra cɛ o kɛra musolaka ye ale ni mɔgɔ min bɛ nɛɛma la olu tɛ kelen ye donc a kun ka ca kun mun na ko mɔgɔ tɛ sunɔgɔ mais anw fɛ yan nɔ a fanba o ye hami de ye voilà hami ni hami t'a tigi la i bɛ taa sɔrɔ farikolo bɛ lafiya kojugu o tɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fo ni fu tan ni kelen hɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la ça va bien merci Lamine la awɔ somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si tɛ kɔniban tɛ ayi baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi an tulo b'i la problème dɔ b'i bolo non ne foli don parce que ne ye émission la ne bɛ siga fɛ quoi n b'a lamɛn don o don mais u ti sɔrɔ o diyara n ye Sikasokaw bɛɛ o diyara n ye kosɛbɛ i b'an ka foli f'u bɛɛ lajɛlen ye i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fo ni fu tan ni kelen voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la problème de bɛ ne da la ne kɔrɔmuso furulen don ale furula an tɛmuso den de ma a cɛ nara jamana kɔnɔ ka a se yen nɔ den kelen ne b'a bolo a cɛ ma fila ni sɛgɛnji kelen kɛ a cɛ ye mun kɛ tilema fila ani sɛgɛnji kelen tilema fila ni sɛgɛnji kelen aw de k'a kunbɛn cɛ in ma na furu yɛrɛ a kuma cayalen don a kɔnɔ k'a bɛ bɔ furu la o don a ne wele k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ne kɔni k'a jɔ ko min aw wele k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna n mago bɛ Madame Jalo la ayiwa Madame Jalo
Kwa koromso chetara ni ya samia ji fla ani tlema fla ni samia ji kile. Ima foko koromso ba faka ba faka bo furu la wa. Demele ba bula furu la amate sura jina. Ayo ko dinkile ndi ba bulo che ko ntara anto ke sansa wa isa. Donc ma ani ati che kala ma ta ro di nyon kala ma de. Cheta wile ya. Cheta wile ati fo jana damo akoka ba su ko deni ma bulo. Akla na ka bi bosini akame ko na gwambari. Ayo abe mun soro ka fay jona ngata me. Lamin ni décision bare de boulot. Na ka prendre sa décision c'est tout. Ale de ba do na bisika ko na ale na bisika signat sika ale de bodon. Na ya do ka fo sansa ba bo sansa ma da fare lamin. Ni sanfla jate de. Anitla. Le ma flani fe o sanfla donde. Donc abisika ko ni ke doni ya. Ko ni ke doni folo. Na folo ni ni ka fay ka ko ni ke doni. Mo tara fenyin na fenti soro girin ka soro jugarte gandigo tikile. Do ka de ka telni do tay furu ñogo ya ka geleni malami do flene sisa ko kale tie tara do be ka fine sa ko fa ka tie janfa bani do ka ta tie janfa be so kono fu me abina ala mine ka bo so ngono pour que akana tie janfa abina do taro ma ba sara ale ta do ala buru donc muso angala je ko do be angala je ñogo buru ane kon bolon akana fa be green ka bo folo lamin akana green ka bo ka nyaro je do ni folo Kika fi koromso ya aka anyana fle alsa doni yame akanya la fle doni inti wililla nege juru mugan kele funi futan kele dotro mbalamso kale torolo no koju kale ka bon ko boya dando kibe mu fale ale régime façon begesa farika sega lafia dona mase ya bitando chronologue feno ana diabetologue don de bi régime ke mo ko pour ka fasa idem so fana ko kale ka kalula boy tle nanie ko wa ka kalula bo ka jugun ko jugu parce que kono dimi juguma ba de bale soro o ba tay gangi kono dimi de abita docteur sola pour ka don kumna kono dimi ba soro parce que dota abseka ke kurubi fanda yoron nuna wala problème bi den sodla wala ma do fana ta infection nega juriye mugan kele funi futan kele retlena bye oui entre bila allô oui allô entre bila entre bila tomogo toroste ibaro nega problème mi mi fo mi kumara ko a ketra aventure la ne be solution kele mina la abita fasuri la anna bora kataluanze la oro were la a be o problème kele ne parce que tina se ka so sara bo fengele mi be je kuno abita fasula na fana ba bi abita che kuno ni o bi pro bi je ka bu bi yo te so kele mi bala o yoyi agata so ale ka le fero fo kale bita luanze la e che travailler la fa ba ti ela e be ta so ere kuno sila wa be o problème kele ne o abita ba fasure oro yini ma gwa na te ni fasure burushi kuna ba fasure oro yini mi o burushi ale je go du e bora kumala asira dama amina rabi ala ko do mine nege juru ye mugan kele funi futa ani kele retlena allo otigi tara aywa voix du cœur do bena hakilnate nege juru ye mugan kele funi futa ani kele retlena Madame Diallo, aywa ko ki ninga ko ni muso bora inafo ambalo muso munu nu uche ubentanya ko akachala fe munu bena folla o tuson kuma gerolo tuson gu tege duma ko o koro e munde o ko ne ko don bala de lamin mo te so ke epita sa go abe bonda bedela ulu yana ka ko che sa o folla ulu de la ulu bita mu fo che folla sa ulu de la ulu se ka america fo ko don ko turubu gerula munna o kuma nyama tode do wa tari kara de bako niri de bako ni tara ba kiti tege dama ni kuma mune ni mi fo sa lamini kuma jatigi town de do parce que follow bo fa hal ni tara san ka ta fira to fi ni tara fu ni tara ki bita bonya min kai u ba ko kira fira to man ko mini bulu ki ka bla ikada lamini era kala de mo mina bonya kiye ko kanu itige janko ko mine ke ka bla ba yoro fira to be sigi debe min ka adore ba ube fira to be debe ne korata hal ni tara ki keme flaw bi mena ta min ngani ko ni kibita dama abe de ben ko e ba sori de ben jugoro na min nimbe famia baliaw de do kota ko fui
Bashita la monsieur le go. Basi foi que se kelindala man ti trewe. Ala de ya di sare ma belen turudo abe beka bunala ka ko ndara ni na abe yele man fe otala ko yi mo siti sadondo mo siti ka fo na ala de be nimbedo do ko akili soroti ka di folo ko ndi ko bla orki ma fora anga dine ko nyi da bi ka do anga nyi ka do parce que fenchamo ka kay di bibina amlo ko lu ken lu sita fendo e adomala do nala sona d'autres nam adénofibrome dans le sein. Vous savez là? Adénofibrome. Adénofibrome. Ko conséquences du monde de bola nyeta konogata. Bon, aller kuru de ina fo kuru mon bi denso latan. Alogana de bita falen Chine. Nga abse ka bonya kosebe ka teme hakeka. Wa chaque fois ni kono fanata kono bato. Kono ba son jila bi bonya ka teme korolen. Donc wakati dominasi abike de kunyi atikima na bonya na kojugo. Bo do fana be no ubi elema. Docteur tse ka don inde bi elema ka ke cancer yi ani munu ti elema ka ke cancer yi. Parce que kuma la cancer bi se ka fale akono abu masqué utiba kalma funi abuguna kumamna. Oda to docteur bi mefie kurula munu bi shina ndona mata mado de kafsa oyi. Voilà. Ayo abi famu ne dure mugan kele funi futan kele reklena. Alors Oui, mbalma kera jombi krafe ba fra otara ambitana e alsa reklena. Allô? Alonso. Avanti. Allô? Oui, Antlebila. Reklena. Tarave. Antlebila, oui. Alors, docteur, qu'est-ce qu'une infection? Quels sont les principaux dangers chez l'homme? Quelles sont les conséquences des douleurs abdominales? Oh, surtout chez l'homme. Bon, infection est banaxé ou banaum nous blamola. Banaxé face au non. A classe l'endo. Il a faut bactéries. Elle est parasite. Bactéries misalla banaxé ou nous c'est ka fièvre typhoïde blamola. Donc le modèle de bon parasite il a faut smaya. Elle est parasite de aller savoir. Bon virus misalla sida ni hépatite non. Virus de yo ulun sababu donc o bana fasugu sabain a full de mako infection c'est comme mo soro ifari fambela voilà ayo abi famu reklena. Allô? Oui, sobo bedi kuma bibolo non faga tanti de nyininga muso mi furu saro na ya ka minambe chekata atara kaka fiye drone to obe mune kofo Madame Diallo muso min furu sara na ya ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa a taara ka fiɲɛ dɔrɔn de to ji fiɲɛ o y'o talen wa bon an kɔni en général n b'a fɔ k'o ma taa parce que a bɛ fɔ yɛrɛ muso i taara cogo o cogo n'i taara ka ji fiɲɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ i ma kali parce que yɛrɛ tuma dɔ la dusu bɛ bɔ ka minɛnw cɛ ka taa k'a sɔrɔ i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko i ma taa définitivement manjakɔrɔbaw b'a la ni dusu mana fɛn u t'a dɔn u bɛ ko minnu kɛ bon a bɛ fɔ kɔni n'i taara i ka fiɲɛ to yen a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ mais n'i kɔni ka fiɲɛ ta k'a ci dukɛnɛ la o k'a ta ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye k'a dabiri o ka taa o furu i mana fiɲɛ ta ka taa o tɛ sira sɔrɔ o ye bonjour au revoir de a banna an kɔni an b'o dɔn a ne plus revenir ala ka ni denkɛ ye ko n'a sɔrɔ n denmuso talen bɛ ka fiɲɛ to a kɛ hakili to a la ko n denmuso bɛ segin ka na ayiwa dɔgɔtɔrɔ i balimamuso kana ala espérer n'a ma segin ka na a bɛ segin ka na a bɛ na bila girinka jɔni ŋa yaki la a bɛ na a bɛn ɲasi ta ko ma a ma ɲina o n'i y'a ye ne denmuso taara ka fiɲɛ to ne y'o min fara a ma diya o kangarida de don i bɛ min a dabila mandiyakɔrɔbaw de don n'o tɛ ni nana ni ye fiɲɛ dabiri ne ta ni zen o de y'a ban pewu donc a k'a dɔn ne denmuso bɛ na minnu b'a fɛ ka taa n'aw bɛ taa a kana to ka fiɲɛw dabiri dɛ a ye ji to u kana dabiri u kana taa ni fiɲɛ ye u kana ji soli ka bɔ a kɔnɔ u ka taali kɛ dɔrɔn ka fiɲɛ sigilen
to yi ngana mana do ojibe jaw la ni ala bala na binya bina ka finya so la nye ali le folo sigi fien folo de sigi folo aywa docteur ni duma na finya la fa ko fe gon o para bala de ona bala ambi mo ka telne docteur kamu fika kanga ka finya na fa ko kon jonga na fa ko mo ti songa na musora ka finya kibula madame Diallo ni mo min nani bila ni ka finya madame Diallo ayi damin e tara demi ma e ka mina unche tambara mo fe e kana ti bara mo fe de no te ni tari bara mo fe kai finya to ne fe ano mo re bala fa ayi ni bero o da so no na bela na ka finya ndo mzobia tene ibe so ayi society muso wɛrɛ ka fiɲɛ fa fiɲɛ wɛrɛ de bina ana ka fiɲɛ o kana e tigɛra ale la ale n'a ka fiɲɛ de bina k'a sigi ala bolo tɛ maga ala fifa tɛ maga fiɲɛ mais ne m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ala tɛ k'a kɔnɔ muso bɛɛ n'a ka fiɲɛ de don n'ala sɔnna mun na ale bɛ taa nin ka fiɲɛ sɔrɔ e ka maga la mun na fiɲɛ tora ko min kɔsɔn ne b'o dɔn i bɛ mɔgɔ la mun na ni mɔgɔ dɔn n'i ye ko sɔrɔ lo i yɛrɛ de nɔ ye jaw yɛrɛ b'a dɔw yɛrɛ o mais i bɛ se ka cɛ ka ko dɔn mais i tɛ se ka muso ka ko bɛɛ dɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ donc i sen bɔ fiɲɛ fa la k'an bɛ Assa Sakiliba fo journaliste do radio Claude la n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a bɛ Kalaban a bɛ Kalaban a cɛ tɔgɔ ko sira dilanna siya bana sira dilanna ya dɔn a bɛ ka misi tɔgɔ tiɲɛ nɛgɛjuru ye buga ni kelen foli futa mɔgɔ ɲɛnama tɛ sisɔgɔlankaw de don hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo i b'i ka radio faga oui n'i ma radio faga a b'i gɛlɛya oui an tulo b'i la awa tɔɔrɔ si tɛ baasi tɛ n ko ne dɔgɔramɛ de ne furulen tun bɛ dɔgɔramɛ de ma balima furu ala kɛ ne furu sara ala kɛ sisan cɛ de bɛ nɔfɛ o tɛ dɔgɔramɛ maraka de an ka mɔgɔw ko ne tɛ furu o ma parce que ko tɛ dɔgɔramɛ ne dun filɛ jɛnɛya man di ne ye furu bɛ ka di ne parce que denmuso ni bɛ faso la ni ma don furu la setani ma ye a kana kulonkɛ la an de bɛ fɛ k'an bilasira parce que ne baden ma sɔn ne fila ka ko ma gɛlɛn mais ne baden ma sɔn ne sigiɲɔgɔn ni jɛɲɔgɔn bɛɛ ko ne ka don a la. I m'i ba ɲininka mun na a ma sɔn wa. awɔ ko siya wɛrɛ furu man d'a ye. mais ko siya wɛrɛ furu man di olu tɛ se ka furu siya wɛrɛ ma an de dun a tɛ kuran ne kɔnɔ. ayiwa n'a ka musokɔrɔba i ka cɛkɔrɔba tɛ yen wa. ko ka ko mais ale ye mun de fɔ. ale voyage ale tɛ yan sisan. I m'ale wele k'a ɲɛfɔ a ye yan. I m'a wele yan. n y'a wele k'a ɲɛfɔ a ye ne y'a ɲɛfɔ n ba ɲɛna ne ba ma sɔn ne terimuso dɔ ba bɛ yen o y'a fɔ a ye ka fɛn bɛɛ fɔ a ye ko n denmuso filɛ n'a bɔra furu la ala ka n'a bɛ don furu wɛrɛ la a kana k'o gɛlɛya i ma ye oui cɛkɔrɔba tɛ yan. mais i ka cɛkɔrɔba wele téléphone na k'a ɲɛfɔ a ye wa. a ko ka ko man gɛlɛn o ye. cɛkɔrɔba ka ko man gɛlɛn dɛ mɔgɔkɔrɔba de ka ko ka gɛlɛn. mais monsieur le go ni ba de ka ko ka gɛlɛn fa ka ko man gɛlɛn a b'a to ba ka dabada ma dɛ. ayi Lamine de. a tɛ kɛla o. ayi o tɛ sariya ye o. o sariya tɛ mais a tɛna kɛ de. ayiwa a bɛ to ba de kɔ sisan. ayi tɔyɔ de don. a fɔlen yɛrɛ ko fa ka ko man gɛlɛn. ni fa kɔni ka ko man gɛlɛn kɔni o kɔrɔ ye a bɛ to ba de ta la. a bɛ to ba de ta la i bɛ to i ba kɔ de koyi. fa ka ko man gɛlɛn cogo cogo ba ni den kɔni ta fa bɛ ba ta de ta. monsieur le ko sariya tɛ nka a bɛ to ba kɔ de n'an ta tɛ ɲɛnabɔ. ni ba ma sɔn furu tɛ se ka kɛ cogoya si la. o faamuna hali n'i taara furu in na i ba b'i labɔ tuguni. ayiwa dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko ale ye kɔnɔ tiɲɛna siɲɛ 3 fausse couche 3 kɛ. a ko a ka analyse dɔ y'a jira ko vaginite a candida albicans b'a la. a k'a bɛ fɛ k'a faamu o ye mun de ye. bon o ye lɛminɛnpo infection lɛminɛnpo de don a filɛ k'o mun fɔ nka a bɛ se ka kɛ o tɛ kɔnɔ in tiɲɛ sababu ye o ka kɔnɔ tiɲɛ a ka gɛlɛn kojugu banakisɛ mun don a ka teli ka muso kɔnɔmaw sɔrɔ ale de bɛ nɔgɔji jɛman bila mɔgɔ la a nɔgɔji in bɛ kɛ i n'a fɔ nɔnɔkumu bɛ cogoya min na wa ŋɛɲɛ b'a la n'i bɛ sugunɛ kɛ fana a b'i jeni voilà donc mais il faut que a ka analyse tɔw kɛ a ka dɔn yala sababu mun na kɔnɔ ninnu bɛ tiɲɛ voilà parce que a sababu ka ca. ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 hɛrɛ tilenna allo
Allô? Allô? Oui, an tulo b'i la. Aba. Baasi tɛ yen. Oui, i ka téléphone bɛ ka tigɛ an tɛ ka se ka foyi faamu. Awɔ, a bɛ fisaya ten. Nɛgɛjuru ye 21 00 51 heure tilenna. Allô? Oui, an tulo b'i la. Docteur Anso. Docteur tulo b'i la, aba. Oui, ne ko masturbation ye bana de ya. Bon, masturbation o ye yɛrɛ la nisɔndiya ye. Déviation. An b'a fɔ a ma ko déviation sexuelle. Est-ce que ne bana de est-ce que fura b'a la? Bon, ale furakɛli cogo a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ cigarette min wala ka alcool min i k'a bila cogoya min na. Volonté ko de don. Voilà, i y'a faamuya. In ce wele la ala ka nɔgɔya k'i ye. Dɔgɔtɔrɔ an balimamuso ko ale de a bɛ fɛ k'i ɲininka mun de bɛ na ni relâchement ye farikolo ka ɲɔgɔn bila a k'ale tun bɛ ale bɛ san 22 la ko nka ale tun bɛ san 18 na tuma min na san 19 ko ale farikolo tun bɛ forme na a sigilan yɛrɛ bɛɛ tun ka ɲi a ko sisan ko sigilan in pɛtɛra a farikolo labilala cogo façon dɔ la ko mun de bɛ k'o kɛ ale la. Mɔgɔw bɛ farikolo mɔgɔ tɛna to i cogoya la o i san 18 ani san 19 ani san 20 san 25 30 kelen tɛ mais mɔgɔw fana kɔrɔ cogo tɛ kelen donc farikolo a ka ɲi wagati dɔ la wagati dɔ bɛna se a bɛ labila mɔgɔw fana i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ a tigi bɛ san 55 la i b'a ni dɔ jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mun ye san 35 i b'a fɔ ko san 35 tigi ka kɔrɔ san 55 ye donc dɔw b'u janto u yɛrɛ la ala ma gɛrɛsɛgɛ kelen kɛ mɔgɔ la farikolo yɛrɛ ta fan na bon banaw fana bɛ yen nɔ minnu b'u u sen don a kɔrɔ wa dɔw fana ta ye jogo ye donc a kun ka ca. Nɛgɛjuru ye 21 01 a kun ka ca heure tilenna. Allô? Oui. Amsu Lamini. Heure tilenna. Lamini ne kamana ganin da o dona afne émission dara mais ne ma faamuya wa. Comme ne cɛ taara ɲina san 12 ye. Ne tɛ muso fana tora ɲina san. Tiɲɛ la kuma a tun ka fɔ ko denkisɛ bɛ cogo dɔ la ne ma se ka foyi faamuya parce que a don ne y'a wele ne ma se k'aw sɔrɔ. An tun ko mun? Denkisɛ ko a bɛ ban quoi. Dɔgɔtɔrɔ tun y'a fɔ. Awɔ kɛ mais n kamana ganna parce que ne m'aw sɔrɔ. Ne kɔni cɛ talen ɲina san 12 ye. Dɔgɔtɔrɔ a cɛ ti a san 12 de filɛ nin ye. E dun ko denkisɛ bɛ ban fari la. A bɛ ban fari la kɛ. N'i y'a jateminɛ sisan nɔ musolaka. Fan 300 de bi dɔw la dɔw ta ye 400 ye. Kalo o kalo kelen bi tiɲɛ laada sen fɛ. E ka jate bɔn san kalo o kalo donc a bɛ ban ka bɛn san joli ma. Donc mɔgɔ fanba ta bi ban minnu ta ye 400 ye olu ta bi ban san 49 ou bien san 50. Minnu ta ka dɔgɔ ye o bi ban ka kɔn o ɲɛ. Bon dɔw fana bi furakɛli fasugu dɔw kɛ minnu b'a to fan bi bugun kojugu. Donc minnu b'a to fan ninnu fana bi latiɲɛ ka kɔn. Oui, a ko ka ca kosɛbɛ. Parce que fɛn bi ka tiɲɛ a yɛrɛ ma kɔrɔya fɛ. I tilala ka fɛn wɛrɛw kɛ minnu b'a tiɲɛ ni ja. Donc misali la mɔgɔ minnu bɛ se ka avortement 5, avortement 6, avortement 8 kɛ. Donc o bi dɔ bɔ o tigilamaw gɛrɛsɛgɛ la. Dɔw fana bi fura wɛrɛw ta mun bɛ se k'a to dɔ bi bɔ fan ninnu fana la. Voilà. A kɛlɛyara ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔtɔrɔ ko estomac yala ko estomac bɛ dimi lase kan yɔrɔ ninnu ma wa a ko k'ale bɛ furaw ta antigastrique ani antibiotique ko nka ale kan ninnu de bɛ to k'a dimi sɔn n'a kan b'a dimi a ka taa ORL la olu k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kan dimi gɔnɔdimi ninnu bɛ se k'olu kɛ mɔgɔw la bon a bɛ kɛ dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kan dimi a m'a fɔ an ye n'a bɛ kɔnɔna de la n'a bɛ sanfɛla la parce que olu tɛ bana fasugu kelen donc de toute façon a kan ka taa médecine na olu k'a lajɛ fɛn fasugu min don bon estomac kɔni filɛ nin ye a bɛ hami bila mɔgɔ la ni hami ye mɔgɔ sɔrɔ fari fan bɛɛ bɛ se k'i dimi parce que bana ɲɛsiranya kama hali ni ɲɛ mana komi a bɛ k'i ɲɛna ko ko dɔ dabɔra n'o dun kɛra
a bɛ kɛ sababu ye ka a tigi bila fili la dɔɔni a b'a filɛ k'a fɔ e ma ye estomato caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko dusukun de b'u dimi alors que estomac ni dusukun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani sɔn tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais a bɛ taamasiyɛn minnu bila mɔgɔ la n'o ye a bɛ n'a fɔ tasuma de wulilen don i disi la wa a tasuma in fana bɛ to ka yɛlɛ ka na a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yɛlɛ gɔnɔ fɛ ka na fɛn kunnama don parce que a bɛ sɔngɔnna bila i la o ye acide mun bɛ dilan furu la n'a bɛ kɛ sababu ye dumuni yɛrɛ bɛ yɛlɛma n'o ye o acide in de bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fɛnkɛ la joli da in yɔrɔ la parce que estomac filɛ nin ye joli da de don donc n'a taara yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ donc o bɛ dimi ninnu wuli a tigilama la bon hali n'a bɔr'o la ni kɔngɔ mana mɔgɔ min minɛ foyi tɛ furu kɔnɔ alors que furu in fana nerf dɔ bɛ yen nɔ mun b'a exciter n'an b'a fɔ o ma ko nerf vague donc fɛn nerf nin dun bɛ bɔ kunkolo de la ka taa fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ lase kunkolo ma n'o ye hami n'a ɲɔgɔnna ninnu o bɛ kɛ sababu ye ka furu in fana exciter ni nerf nin mana furu exciter furu fana bɛ tila ka acide dilan tuguni n'a ye acide dilan o acide in tila ka taa joli la tuguni donc n'a ye joli in sɔrɔ donc a bɛ kɛ sababu ye ka dimi gɛlɛnw bila a tigilama la hali kɛnɛ ka sisan nɔ ni joli bɛ mɔgɔ fari la e ka acide bɔ a sanfɛ i k'a lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na voilà voilà o ma nɔgɔ nɛgɛjuru ye 21 furu 11 yɛrɛ tilenna oui tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ est ce que olu furakisɛ b'a la comprimé b'a la min ni opération tɛ kelen olu bɔra yen nɔ i bɛ hakɛ to i ka kuma dibilen don i radio min b'i kɛrɛfɛ i bɛ caman bɔ a mankan na i bɛ segin i ka ɲininkali kan ko ni folo bɛ mɔgɔ la est ce que a tɛ ka furakɛ ni fɛn comprimé bɛ se ka ni furakisɛ bɛ se k'a yelen ka bɔ yen wa voilà ni opération tɛ o ye kelen bon ni den fitinin ni ŋunan b'a la est ce que a sɔrɔ fura bɛ yen nɔ a n'a bɛ kɔlɔlɔ min lase den ma quoi dɔgɔtɔrɔ ni ŋunan bɛ den na ŋunan ye mun ye yan yɔrɔ min bɛ to ka lɔ kɛ fontanelle oui bon vous savez farafin jate n'anw ta tɛ kelen ŋunan in bɛ bɛɛ la ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ yala kolotugida in yɔrɔ in o yɔrɔ in tɛ kolo ye o bon denmisɛnnin yɛrɛ kabini muso ma jigin den na fontanelle 2 de b'a la dɔ b'i kɔfɛla la dɔ b'i ɲɛfɛla la kolotugudaw de don mais bana dɔ bɛ yen nɔ n'a ye mɔgɔ min na a ye farigan gɛlɛn bila i la n'o ye méningite ninnu ye an y'a kɔlɔsi donc mɔgɔw bɛ to ka taa fɛn dɔ ta k'a kɛ o yɔrɔnin na parce que mɔgɔ dɔw ta bɛ yen nɔ a bɛ se ka jigin donc olu b'a fɔ ko ŋunan b'a la bon an t'a dɔn o bɛ kɛ kun min na mais ce qui est sûr et certain n'o y'a sɔrɔ ŋunan in kɔni sababu ye farigan de ye i mana fɛn fɛn kɛ ŋunan in na fu de don tant qu'il ma farigan in furakɛ parce que farigan gɛlɛn n'a ye mɔgɔ sɔrɔ a kɛra méningite o a kɛra sumaya ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o a bɛ na ni mun ye donc farigan mana caya kojugu a b'a tigi crise de bila a la donc o crise ninnu n'a wulila mɔgɔ fɛ a bɛ kunkolo sɛmɛn yɔrɔ dɔw de tiɲɛ o yɔrɔ in tɛ dilan bilen o n'a ye hakɛ wa i bɛ crise hakɛ mun kɛ o hakɛ yɔrɔ de bɛ tiɲɛ i kunkolo sɛmɛn na c'est pourquoi dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kirikirimasiyɛn a sababu ye mun ye le fait que farigan gɛlɛn y'u minɛ donc n'a ye crise bila a la donc hali a tigi n'a kɛnɛyara ka bɔ farigan na kirikirimasiyɛn bɛ se k'a minɛ après o de y'a to fɔlɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ bon ni farigan mana denmisɛnnin minɛ kana sigi n'a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la hali yanni i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛna miniti hakɛ mun kɛ hali ni miniti 10 de don o miniti 10 in kɔnɔ i bɛ jija i ka a tigi bɔ fiɲɛ la ka fɛn sumalen dɔ d'a la pour que a kana crise kɛ ani dɔgɔtɔrɔso cɛ parce que hali dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ sɔrɔli o 10 in kɔnɔna la n'a ye crise kɛ a man ɲi dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ crise kɛ o tɛ wuli ka bɔ a la fɔlɔ fɛ an b'a fɔ ji servɛti ji k'a la i k'a k'a la mais sisan o dabila parce que n'o a fari sumayara kojugu o fana man ɲi donc c'est pourquoi i b'a bɔ fiɲɛ la de a tigi k'a bɔ fiɲɛ la a natanan k'i ka dɔgɔtɔrɔso masɔrɔ joona pour que a tigi ka furakɛ ale n'i ka farigan fura yɛrɛ d'a ma yan'a ka dɔgɔtɔrɔso masɔrɔ miniti 5 kɔnɔna la voilà voilà donc o ye ŋunan ko in ye a ka ɲininkali fɔlɔ ko folo bɛ yen minnu furaw bɛ se k'u furakɛ a bɛ dépend folo in sababu la dɔw bɛ yen nɔ n'i ye fura d'a tigi ma folo in bɛ bɔ yen nɔ mais dɔw bɛ yen nɔ n'i ye fura in d'a tigi ma fura in bɛ dɔ bɔ folo in na a natanan kɛ a tigi ka opérer dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ fura in tɛ mago foyi ɲ'a la donc
docteur mun bi fura di ma o de b'a apprécier hal opération yɛrɛ pour que a ka kɛ fura de bi di ma fɔlɔ ka hormone minnu bi bɔ thyroïde la n'o ye folon yɔrɔ bɔ yɔrɔ ye fo ka équilibrer fɔlɔ a bɛ sɔrɔ k'i bila ka taa opération kɛlaw fɛ a b'a fɔ ye bon sisan i bɛ se ka opérer voilà dɔw fana bɛ yen n'u bɛna opérer dɔrɔn o ye fura jɔlen parce que a sababu ye mun ye o bɔra yen nɔ alors que dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ comme sababu ka ca malgré k'a opérer la il faut k'a ka continuer ni a ka furaw ye mais n'a fɔra ye k'a fɔ karisa nin kɔni i kan ka opérer a k'a dɔn k'a fɔ solution définitive ni o de ye opération ye parce que hali n'i ye fura ta n'i y'a jɔ don mun na dɔrɔn dɔ bi fara a kan o dun t'a ɲɛ a bɛ n'a fɔ tout de suite ni so in sɔgɔlen don ji bɛ ka bɔ a fɛ i bɛ ka ji bɔ ka so kɔnɔna jɔsi yanni i ka so kɔnɔna jɔsi pour que i ti dingɛ mun bɔra la i t'a geren ka taa tɔlen in geren voilà a faamuna n balimamuso ko ayiwa ko n'ale ye furubato kɛ n'a cɛ ka a tɛ ni lasaha foyi den kelen sɔrɔ den 2 de b'a n'a cɛ cɛ furu san 9 filɛ ni dɔgɔtɔrɔ k'a ye ko bɛɛ kɛ a ye traitement sugu bɛɛ kɛ foyi dépend kun caman n'an delila ka kuma frigidité kan o y'o ye donc frigidité a bɛ dépend d'abord furu yɛrɛ sinzira cogoya min na ce qui est sûr et certain ni bɛna so jɔ ni soubassement ma ɲɛ i kana fɔ k'i ye so jɔ fɔlɔ mɔgɔ mun donna furu la diyagoya la e t'a tigilama fɛ cogoya jumɛn na e bɛ se ka nin lasaha sɔrɔ o y'a fɔlɔ ye donc filanan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ furu yɛrɛ filɛ nin ye u bɛ furu la u kun bɛ nin lasaha sɔrɔ mais kɔsa fɛ u ti k'a sɔrɔ bilen olu sababu tɛ kelen parce que a bɛ se ka kɛ a tigi nana kogoya ye walama dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ u joginna walama problème dɔ y'u sɔrɔ mun b'a to furubato in yɛrɛ a nɛgɛ t'olu na bilen n bɛna exemple dɔ di par exemple mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a fa ka ko kɛ gɛlɛya ma kosɛbɛ ala y'a kɛ a fa fatura donc o choc bɛ se k'a to a tigi yɛrɛ a mago tɛ furuko ninnu na voilà donc a sababu ka ca an ye frigidité ko kuma fɔ yan nɔ sababu fɛn fɛn n'an y'a fɔ o bɛɛ bɛ se k'a to a k'a tigilama sɔrɔ voilà ayiwa ala ka nɔgɔya k'a ye nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 voix du cœur dɔ yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo ne kɔmuso dɔ de bɛ n kuwa ko an mɔgɔ bannen don ka furu cɛ dɔ ma kuwa o cɛ taara faransi bon baba kɛ cogo di sisan balimakɛ a b'a ɲɛfɔ a ka mɔgɔw ye u ka sɔn y'a mɛn parce que a taara faransi e ko k'a b'a kɛ cogo di sisan wa n'a fɔ sisan kuwa an ka mɔgɔ bannen don ka furu a ma k'a furu o ma wa an b'a ka mɔgɔw ɲininka u bannen don kun min na wa ko o ye fiɲɛ wɛrɛ ye kuwa o solution b'a ka mɔgɔw de bolo o t'anw bolo yan o oui i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ k'a ye opération kɛ fibrome ko la nin y'a tile 45 ye a ko nka halisa a m'a ka kalo labɔ ye ko o bɛ k'ale jɔrɔ bon ne t'a dɔn opération fasugu mun kɛra la parce que fibrome bɔli fana modèlew ka ca dɔw bɛ yen i t'a sɔrɔ i bɛ kuru bɔ denso la i tɛ se denso kɔnɔna yɛrɛ la a bɛ denso camancɛ la mais i tɛ se kɔnɔna ma donc n'o kɛra ale ni mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kuru in bɛ denso yɛrɛ laada dilan yɔrɔ in na donc n'i y'o bɛɛ i diyagoya dɔ i bɛ fɛn dɔ bila yen nɔ pour que denso kana datugu ɲɔgɔn da la o bɛ se k'a to a tigi t'a ka laada ye donc a filɛ ka ɲininkali mun poser mɔgɔ mun y'a opérer o tigi de bɛ se k'a jaabi parce que o tigi de b'a dɔn a ye baara fasugu mun k'a la n'o y'a sɔrɔ o bɛ se k'a tigi bali k'a ka laada ye ou pas alors que fibrome opéreba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i mana fibrome bɔ donc n kan ka fɛn dɔ kɛ a tigi la n'o y'a sɔrɔ a tigi ka kan n'a ye walasa a tigi ka laada kana ni fɛn ma place a la denso kɔnɔna la ça veut dire que déjà a tigi b'a ka laada ye mais a n'a kuma ma se fɔlɔ mais le fait que mɔgɔ bɛ jɔrɔ fana o b'a tɔ juguya n'i b'i jɔrɔ o b'i ka laada tigɛ voilà sinon tile 45 a ma tɛmɛ fɔlɔ o voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko ale taara a tɛ kɔnɔ tun b'a dimi kosɛbɛ a taara échographie kɛ u ye fura de d'a ma min tɔgɔ ko Disnatex ko k'i ɲininka ko yala k'o ye infection fura de ye wa k'a fura tɔgɔ ye di Disnatex non ne t'o fura dɔn i t'o fura dɔn tan
an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye a kan sɔnni. Dia kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyoma ke banna hajakana. Usolan ke bambolo, usolan kasaduma ke banna hajabano. Bongalire ke bambolo, bongalire kasaduma ke banna jidakono. Sangara ke bambolo, talongere ma ke banna hajabano. Dupur ke bambolo, dupur kompile ke banna hajakana. Ni le ni san loro Madiana musundu ne san bina ni le ni san loro Madiana musundu ni ne sila konkora ma ajaba yelena odin fa usulam te babara usulam kasa duma te banna ajabara bongolire te baboro bongolire kasa duma te banna jidako Samate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Solo mondial. La sabia de nyoma de banna ajabu tapi de babolo selita pinyoma de banna ajabu la kana de babolo ala baton la kana de banna ajabu ne sombina ni de ni samboro mandiana musundo ne sombina ni de ni samboro mandiana musundo ne sila konkora na jaba yelenda odinfora ne sila konkora na jaba yelenda odinfora alors ça va on en a fini maman la diagacha alors ça va on en a fini maman la diagacha nani bali ayan balma outlobe voix du cœur de Mankana negajuru ye mugan kele foni futan kele docteur Koulibaly tabako de bambolo kambe Amadou Koulibaly fo ale vieux Koulibaly madame Koulibaly Assou Kanouté Boubacar Touré wolu bebe madame Siabana Kamrowie utlobana nuatina Siabana tade sraglana de do negajuru ye mugan Siabana de do sraglana c'est pas comme asamine lo de madigela eretlena mamina ona wala eretlena oui balwage kuma bibolo ibi kuma kan korota doni awo bon ne be fara dona son ibi fe ka doni mu awo na so ta tin fele te bala ani kama ko on dit si me voit que quand on reçu quoi non ne bala non c'est pas chemu nyeda shi nu quoi donc c'est bala nyeda shi ra nungora shi ni bumushiwa ani karan fe shi na kami musoma ni nyeda shi musola
o tɛ ya oui muso ɲɛda si t'a la normalement o ɲɛda si bi cɛ de la n'o bi muso la an bɛ ka mun kɔfɛ o bɛɛ ye kelen a faamuna inci weleli la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ayiwa dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'i ɲininka ko yɛrɛ nisɔndiya i kelen k'o bɛ cɛ bali ka den sɔrɔ wa ale ye ekɔliden ye ale ma furu kɛ fɔlɔ ayiwa a tɛ fɛ fana ka ko wɛrɛ kɛ ni ka sɔrɔ a ma furu kɛ fɔlɔ nka yɛrɛ nisɔndiya in ale kɔni a jɛlen b'a fari la bi dɛ oui an y'a kɔlɔsi ekɔlidenw na hali denmisɛnninw talibew minnu bɛ kuranɛ kalan an y'a kɔlɔsi mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ye silamɛya yɛrɛ sira fɛ olu fɛ ko ka se muso ma o de man ɲi mais i bɛ se k'i yɛrɛ lanisɔndiya alors que mɔgɔ min bɛ k'a yɛrɛ lanisɔndiya o ni i sera muso ma kelen tɛ dɛ o yɛrɛ ka jugu i ka se muso ma ye oui voilà parce que il faut que mɔgɔw ka différence k'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ tout de suite mɔgɔ mun i ni muso sera ɲɔgɔn ma ani mɔgɔ mun i cɛɲɔgɔn aw sera ɲɔgɔn ma jumɛn de ka jugu donc i ni muso ka se ɲɔgɔn ma o ka fisa i ni cɛɲɔgɔn ka se ɲɔgɔn ma bon i bɛ ka yɛrɛ nisɔndiya mun kɛ o i bɛ k'a kɛ ni jɔnni ye i bɛ k'a k'i yɛrɛ kun de ye n'a kun dabara o kama ala kun ti cɛ ni muso da o a kun bi cɛ gansan da ten i mago ti muso la n'i y'a ye a y'an fila da c'est parce que an mago bi ɲɔgɔn na de o b'a ye donc a bɛ na ni mun ye yɛrɛ la nisɔndiya in n'a tigi nana furu tuma min na o b'a sɔrɔ ale delila la ka mana denmisɛn na ma fo ka taa kɔrɔbaya n'a nana furu a tigi bi siran muso ye n'a bɛna se muso ma a bɛ siran parce que a ma deli ka se muso ma d'abord o y'a fɔlɔ ye hali mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ yɛrɛ nisɔndiya kɛ n'u bɛna se muso ma o siɲɛ fɔlɔ o bɛ siran o ja mana tigɛ o bɛ na ni blocage mun ye o bɛ se k'a to a tigi yɛrɛ tɛ kɛ cɛ ye muso ɲɛkɔrɔ bilen bon kuma tɛ mɔgɔ mun delilen bɛ a yɛrɛ la n'o tigilama n'a ni muso da tɛ se ka ko kɛ n'a kelen don a bɛ se ka yɛrɛ nisɔndiya kɛ mais a tɛ mɔgɔ bali ka den sɔrɔ voilà o de y'ale ka ɲininkali jaabi ye. ou bien même ni ka sɔrɔ ni muso dɔ a tɛ diya foyi sɔrɔ f'a ka yɛrɛ ka taa k'a kelen awɔ a bɛ faamu ayiwa ni n balimakɛ ko ale muso taara alimɛti kalanni de don a tɛgɛ la ko sisan ko o ka kalo labɔ kɛra tile 11 alors que ko tile 4 de tun don bon ni tile 11 don o man ɲi il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso la fura k'aw d'a ma pour que k'a régulariser o yɛrɛ bɛ ɲɛfɔ a ye k'a fɔ karisa n'i mana planning fura utiliser mun y'a to i ka laada jɛnyana ka tɛmɛ hakɛ kan i kan ka segin ka taa pour que fura wɛrɛw ka d'i ma mun b'o contrecarrer voilà. yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo baasi foyi tɛ yen nka radio min b'i kɛrɛfɛ i b'o faga i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni. a tulo b'i la n'ala sɔnna ala ka nɔgɔya k'i ye Michelin ko i y'a ka kuma faamu dɔɔni i bɛ ayiwa ko ale maya de ka bon ka jan a ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ u ko bana tɛ muso fɔlɔ taara filanan taara sabanan fana bɛ k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan awɔ o bɛ siran ɲɛ de n tɛ bana tɛ o mais ale dara o cogo de la mais a bɛ se k'u hakili lasigi parce que dɔgɔtɔrɔw b'a se ka o fura t'a la mais u bɛ dan yɔrɔnin k'a la i kana tɛmɛ nin yɔrɔ in kan n tɛ i b'a tigi jogi ne kɔni fɛ a k'a bɔ a kun na ka muso nɛgɛ a ka sigi
parce que dawro be kala way kan atbe di raka pour que muso bi saka jugi o kan ka ɲɛfɔ o kan ka ɲɛfɔ donc fa ka taa dɔgɔtɔrɔ la ou bien a ka docteur Kulibali wele n'a y'o wele a ka ca Ala fɛ a b'a bilasira 79 28 55 47 i bɛ dɔgɔtɔrɔ Kulibali wele 79 28 55 47 Ala ka tile ɲuman d'a ma nɛgɛjuru ye 20 21 funifu 10 ani 1 yɛrɛ tilenna. Oui, n balimakɛ an tulo b'i la. Somɔgɔw. U ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ. Nba. E b'a ne ta ye mun ye. Ne bɛ wari sɔrɔ o tɛ ka wari de tɛ mara n bolo. E bɛ mun kɛ. N bɛ wari sɔrɔ wari de tɛ mara ne bolo. Ni wari dépense i bɛ garisɛgɛ min sɔrɔ n'i ka dépense ka ca n'i ka sɔrɔ ye yɔrɔ a tɛ jɔ. Vraiment ne bɛ wari sɔrɔ wari tɛ mara ne bolo. Mais kow de ka ca i da la o muso joli b'i fɛ. Bon min bɛ sɔnya dusukasi fɛnɛ bɛ n ka tɔrɔ digi in na quoi. Mun b'i kan. Vraiment problème ka ca n bolo n sɔn jalen don kuma bɛɛ ne dimi don n yɛrɛ kɔrɔ quoi. Ka da kun jumɛn de kan. Bon n tɛ se k'a bɛɛ regretter quoi parce que fɛn ka ca n ma quoi. Nka n yɛrɛ ka réalité ka ca n yɛrɛ ma quoi. Dépense ka ca i ma. Sɔrɔ de ne dun wa ko. N tɛ se k'ale fari sɔrɔ quoi. Kungo ka ca i ma wa. Lamine ni ere yo fura sɔrɔ a bɛ diya i ye ne yɛrɛ maa si tɛ mun mago t'o fura la wari ka don i bolo a kana bɔ dɔgɔtɔrɔ nka tant que denbaya de b'i bolo balimaw de b'i la i yɛrɛ kunkololata parce que ale yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ kunkololataw o de ka ca dɔgɔtɔrɔ ayiwa nin tigi ko k'ale bɛ san 27 la nka ale bɛ kilo 140 de la k'i k'a dɛmɛ dɛ. an ye mɔgɔ fɔlɔ mun jaabi o fana y'o jaabi kelen de ye mɔgɔ minnu bɛ régime ko mɔgɔ kun pour que dɔ ka bɔ i bonya la endocrinologue ani diabétologue de bɛ se tan ninnu fɔ cogo la a b'i faamu nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 bon maintenant bi ta in kɔni dɔ b'a la k'ale bɛ poids b'ale la kojugu dɔ ko k'ale bɛ fɛ ka poids ta yarɔ a kɛra baara ye. mɔgɔ hamina ko tɛ kelen ye. tɛ kelen ye yɛrɛ tilenna balimakɛ. mais. baasi foyi tɛ Lamine. oui kuma b'i bolo. voilà bon a bɛ ani su. nba. bon ne ta ye mɔgɔ min ni an bɛ ne bɛ ka furubato kɛ. voilà ni e b'a kɛ to ni waati bɔra min tɛ bikɛ den. i bɛ mun kɛ. ni an bɛ furubato la. bon ni cɛya de to ka ɲɛɲɛ bɔ a kunkolo min. voilà ni filabara ni fila fana to ka ɲɛɲɛ bɔ a b'a kɛ to. voilà ne fila dɔgɔtɔrɔ ɲininka n'a sɔrɔ o ye min ye ou bien n'a bana sugu min don ou bien n'a sɔrɔ a ye furakɛ cogoya min na ou bien kɔn na ma la. bon o ye infection de ye mais n'a bɛ furakɛ il faut k'i ni muso de ka furakɛ. ɲɔgɔn fɛ quoi. ok ala sɔnna m'o bolo. mais a kan ka fara dɔgɔtɔrɔso jumɛn la. dɔgɔtɔrɔso kɔni infection bɛ furakɛ fan bɛɛ fɛ. ok an baraji. a faamuna ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ k'ale taara analyse kɛ dusukun na k'a fɔra ko ale dusukun ka dɔgɔn ko ala k'o ye problème dɔ de ye wa cœur. oui mɔgɔ jumɛn de k'a ma ko dusukun ka dɔgɔn. dɔgɔtɔrɔ. oui dɔgɔtɔrɔ jumɛn parce que son dɔgɔtɔrɔw fana bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛn bulu ma donc ne bɛ conseil mun d'a ma ni problème bɛ dusukun ko ta fan na a bɛ taa cardiologue fɛ yen nɔ voilà. nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna allo 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 oui an tulo b'i la nba i b'i kumakan kɔrɔta a tulo b'i la oui naam mais n'i ma kuma ka ɲɛ an tɛ k'i ka kuma faamu dɛ. kuru min b'i la ko kuru in bɛ yɔrɔ jumɛn na.
ale ka nɛgɛjuru tigɛra an ma se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ ka ɲa awɔ eretlena allô allô oui oui kuma b'i bolo bonsoir ba hɛrɛ dɔrɔn n'an ci o pote ne tɛ kuma docteur fɛ n tulo b'i la ok docteur ne kunkolo kɛrɛ kelen o de bɛ dimi ka jigin ɲɛ na mais a tɛ kɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ midi 13h ninnu a bɛ kɛ na pendant 30 minutes maximum 1 heure de temps a bɛ tɛmɛ bon plus jamais encore dans la journée bon a bɛ deli ka kɛ na il y a 10 ans de cela bon ni EPS ni Vidal kɛ ou tun ko typhoïde de don n y'a traité mais cette fois-ci ni EPS ni Vidal kɛ typhoïde na mais a bɛ sɔrɔ hakɛto a bɛ sɔrɔ heure mun na o b'a sɔrɔ e bɛ clim kɔrɔ wa ah bon a b'a sɔrɔ n bɔra clim kɔrɔ mais i bɛ baara kɛ clim kɔrɔ sɔgɔma n bɛ baara kɛ clim kɔrɔ parce permanemment que e filɛ ka mun fɔ sinusite de b'o kɛ mɔgɔ la fièvre typhoïde t'a kɛ mɔgɔ la sumaya t'a kɛ mɔgɔ la sinusite de b'a kɛ mɔgɔ la voilà an y'o kuma fɔ a o don ko k'a fɔ fɛn sumalenw de b'ale lawuli mɔgɔ la et puis kunkolodimi mun don f'i b'i ɲɛ datugu ala n'a dimi fɛ après n y'a faamuya sinisiw bɛ yen nɔ sinisi ye dingɛ 6 de ye mun bɛ hadamaden kunkolo la donc o dingɛ ninnu fiɲɛ de b'u la donc fɛn fɛn b'a to ji bi don o dingɛ ninnu na o bɛ se ka dimi kelen bila mɔgɔ la dɔw yɛrɛ nɛn bi wuli dingɛ ninnu na f'i ka opérer a kama donc e filɛ ka tamasiyɛnw minnu fɔ sinusite de b'a kɛ mɔgɔ la donc i man kan tɛ ka clim hali n'i b'a mobili kɔnɔna la i man k'a ɲɛsin i kunkolo ma surtout i te ma i y'a faamuya bon baarakɛyɔrɔ fana la a bɛ tɛnɛ il faut que clim ka ɲɛsin a kana ɲɛsin ɲɛda ma n'o kɛra dɔrɔn a bɛ nin fasugu bila i la o fɔ docteur ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min ne seko t'a la clim ka marcher quoi il y a les ordinateurs partout je ne suis pas seul dans mon bureau bon et puis quand je sors je taa banque je passe pratiquement tout mon temps aussi dans les différentes banques bon maintenant ne kɔni t'a dɔn mais de 13h jusqu'à 14h 14h30 pour le kɛrɛ fila bɛ di kuma dɔ fɔ n bɛ fɔ nɔ n y'a faamuya o mais pli mɔgɔ b'a kɔnɔna la parce que bana sababu ye fɛnw minnu ye ale sababu ye sumayama fɛnw de ye ni m'u bila pli a bɛ taa pli a bɛ juguya ka taa fɛ wagati dɔ bɛ na sa a bɛ se ka kɛ tile kuturu bɛɛ ye i y'a faamuya wa mais docteur o la remède foyi t'a la hali ni remède dir'i ma tant que la cause persiste l'effet va persister i bɛ environnement min na i ka bana in tɛ sɔnna o environnement climat ma e dun bɛ baara kɛra o climat de kɔnɔ dayirimɛ ɲini yɔrɔ i yɛrɛ ka kɛnɛya i b'a jate de minɛ sa kɛ ni ka sɔrɔ i bɛ se ka ɲini hali i ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw fɛ u ka se ka bureau d'i ma climatiseur tɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka lafiya cogo min na parce que i bɛ mɛn bureau kɔnɔ ka tɛmɛ banques kan u kɔni ta n'a y'i diya de bɛ mɛn n'a y'i diya i bɛ se k'i den kɛrɛfɛ fo turu ka s'i ma ni turu sera ma i bɛ t'i ka kow ɲɛnabɔ i bɛ jateminɛ de kɛ dɛ ko sumaya de b'a juguya a faamuna n y'a faamu docteur an ka foli b'i ye ne yɛrɛ tun bɛ se k'e yɛrɛ de sɔrɔ en privé ayiwa dɔgɔtɔrɔ ka numéro i b'o ta 79 28 55 47 i ni ci wulila misilen ko ayiwa ko k'i ɲininka mɔgɔ min bɛ di dun sɔgɔma ani sufɛ n'a bɛ da ko yala ko ka ɲi kɛnɛya ma wa ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ di dunna parce que ale bɛ bana bɛɛ de furakɛ ale ka ɲi hali ni fatigi b'i la sufɛ n'i y'a ta ka a wɔlɔkɔ dɔn dɔrɔn k'a min bɛ lafiya ten bɛ lafiya dɔgɔtɔrɔ fana ko ten wa awɔ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ kɔnɔja ta fan fɛ donc ale n'i b'a dɔn a bɛ kɔnɔmagaya las'i ma voilà a b'i dɛmɛ kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 1 foni fo 10 ani 1 hɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo awa ne mɔgɔ tan ma njaro la a tulo b'i la i b'i ka radio in faga madame Diallo oui Ansu allo an tulo b'i la problème dɔ de bɛ ne da la quoi ni mɔgɔ i k'a f'i muso ma ko ka karisa nasɔngɔ tɛ ne kɔnɔ bi fɔ wɛrɛ na i dan n'o ma muso wulila k'a kɛ balima ye
ne t'a dun ni e fa ni ba de b'a dun kuma caman kan ni kunna dalu est ce que o cɛ ka ɲi kuna dali kɔni man di furu la furu yɛrɛ tɛ fan o fan kuna man di banda la adamaden ni bɛ fɛn kɛ mɔgɔ i b'a kɛ ni ala cɛ dɔrɔn a banna kuna dali kun tɛ oui mais est ce que kuna dali don ne t'a dun i fa ni ba de b'a dun o ye kuna dali ye wa o de don kɛ n'i ma o ye kuna dali de ye wa ou bien kuna dali kɔrɔ n'i ma di ne ma i t'a di ne ma ne kama i b'a di parce que i fa ni ba de b'a dun donc ni ale bolo sa ni cɛ m'a di ale man kan a tobi k'a di cɛ fa n'a ba kan oui mais kuna dali kɔrɔ n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ ka tila k'a fɔ mais fɛn ma kɛ yan k'a fɔ o nin duma bon a tɛ yen ayiwa n'i m'a di ne t'a dun dɛ i fa ni ba de b'a dun fɔ kun tɛ o ale b'o dɔn ni ale y'o dɔn k'a fɔ a fa n'a ba bɛ yen k'a fɔ a t'a bolo n'a b'a bolo a b'a di hali n'ale fa n'a ba yɛrɛ tobi tɛ yen muso bɛ e de ka hukumu kan e de kan ka muso balo donc a ma se muso k'a fa ye ko ne t'a dun i fa ni ba de b'a dɔn hali ni fa ni ba tɛ yen n'ale kelen ni cɛ kelen don cɛ bɛ nasɔngɔ d'ale ma n'i y'a ye cɛ ko a tɛ n bolo se ka t'a bolo de ne y'o kuma caya yɛrɛ o ye e ma fɛn bɔ ne ye fɛn bɔ e mana a tobi k'a di u k'a dun fa ni ba tun ka so bila o don n bɛ ka fɛ k'o de fɔ ayiwa tɛ madame ma kan ka fɔ cɛ ɲɛna ko ne t'a dun i fa ni ba de b'a dun o tɛ mɔgɔ n'i cɛ a bɛ mɔgɔ dusu bɔ e de ye ne furumuso ye gɛlɛya bɛ n kan n y'a f'i ɲɛna a tɛ n bolo n'i t'i n dɛmɛ ni kumakan duman ye i kana wari yɛrɛ di yan mais kumakan duman fɔ n ɲɛna n dusajalen ka bɔ kɔni ka taa baarakɛyɔrɔ la n ka se ka dɔ sɔrɔ ka na mais ka tila ka kuma fɔ n ɲɛna kuma min bɛ digina n dusu kasilen ka bɔ Lamini a tɛ bɛn furukɛw ma fo u ka dɔn de n bɛ kuma dɔ fɔ n cɛ ɲɛna wagati min na cɛ nana ka na f'i ye a cɛ b'a dɔn a b'a dɔn cɔ a fa n'a ba de b'a dun mais a ma se ale k'o f'a ɲɛna o a tɛ n bolo a jo t'a la ayiwa balimakɛ k'i muso jo t'a la dɔgɔtɔrɔ oui allo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la hein yala cɛ infection muso la ma faamu dɛ a b'a ka tigɛ muso la yala cɛ bɛ se ka infection bila muso la yala ni cɛ bɛ se ka infection bila muso la wa awɔ o sera ɲininkali la e ni cɛ kɔni n'aw bɛ jɛ kɔni wajibi tɛ ni infection bɛɛ la e k'a bila i cɛ la n'a bɛ cɛ la a b'a bila i la ça c'est obligatoire oui i b'a kɛ to i ka téléphone kɔni bɛ ka tigɛ yɛrɛ de an tɛ ka fɛn faamu allo i b'a fɔ kuma dɔɔni b'a na a bɛ mɛn oui oui an y'o ɲininkali jaabi ko yala ko cɛ bɛ se ka infection bila muso la muso bɛ infection di cɛ ma cɛ fana bɛ infection di muso ma k'a sɔrɔ ka sɔn o ma e ɲɛna ko i cɛ de y'a d'i ma wa ayi a kuma fɔli ko cɛ tɛ ka sɔn o de ma dɔgɔtɔrɔ i b'a kɛ to e tun bɛ fɛ ka mun de fɔ ne tun bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ furu sinsinnan tɛ dɔrɔn ko furubato furubato kɔni ye fɛn dɔ ye furu la mais a tɔba bɛ yen nɔ mun tɛ furubato ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ furubato yɛrɛ kɛ furubato yɛrɛ nɛgɛ bɛ don i la fɛn dɔw bɛ yen nɔ o k'a sɔrɔ o ka sabati fɔlɔ parce que a bɛ maaw ɲɛna dɔrɔn ka kɛnɛ muso ka kɛnɛ i bɛ se ka furubato kɛ o t'a ɲɛ ye o bon fɛn caman bɛ yen nɔ n'o sinsinlen tɛ so kɔnɔna la o b'a to furubato yɛrɛ tɛ kɛ wa furusa bɛ kɛ mais mɔgɔ joli n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ joli de b'i ka furusa bɛ kɛ k'a sababu kɛ furubato ko danya tɛ o c'est parce que an ma ɲɔgɔn faamuya de n'o tɛ cɛ ka kɛnɛ muso ka kɛnɛ bon ale filɛ ka kuma minnu fɔ tan bon a tigilama i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka kalo 1 kɛ furubato t'u ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔna la parce que mɔgɔ yɛrɛ dusu kasilen tɛ se ka furubato kɛ o donc o bɛ na ni furusa ye k'a sɔrɔ cɛ ka kɛnɛ muso ka kɛnɛ donc c'est pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ furu sinsinnan tɛ ko furubato dɔrɔn furubato y'a dɔ ye mais aw bɛ kuma mun kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que aw ka se ka ɲɔgɔn faamuya ale ni ko caman bɛ yen nɔ fana i bɛ taa sɔrɔ a tigi b'a kɛ k'a sɔrɔ a ma kuma dɔw ta yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ signe de don hali cɛ a sigilen don a diminen don o pa la i b'a dɔn a ye cogo fɛ o musolaka fana bɛ ten nɔ a ma se foyi parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ fana mɔgɔ b'i yɛrɛ fisaya a fɔli ma
i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ kɔngɔ b'i la kɔngɔ bɛ ɲini k'i faga mais i tɛna dumuni deli kɛ ou bien o ye mɔgɔ yɛrɛ ka dignité i bɛ taa sɔrɔ an fɛ par exemple i bɛ taa waliso kɔnɔ hali waliso yɛrɛ tɛ i bɛ t'i kɔrɔmuso fɛ a cɛ fɛ yen fo k'i bɔ yen nɔ i tɛ dumuni kɛ hali ni kɔngɔ b'i la o n'a ɲɔgɔnnaw bon jango i yɛrɛ ka du kɔnɔna la muso bɛ se ka ko dɔw kɛ mun man di cɛ ye i bɛ taa sɔrɔ déjà bɛɛ n'i ka dilan yɛrɛ do yɛrɛ donc c'est pour dire que muso nin ye k'a fɔ a filɛ ka mun fɔ a man ɲi a cɛ ma parce que mɔgɔ lagosi tɛ dɛ mais ni kɔni ye k'a tigi kɛ ko dɔ ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na yɛrɛ bamanankan voilà a lagosili de don a bamanankan na voilà. dusutiɲɛ kumaw de don a bɛ se ka kɛ ayiwa cɛ dɔ ye ko dɔ k'ale fana na kunu a y'a kala kunna sini ou bien a y'a jaabi cogo dɔ la ou a y'a fɔ a ye cogo dɔ la ou bien nasɔngɔ bɔ ko fɔ o de la ka kuma kan ɲɔgɔn cɛ nasɔngɔ bɔ ko fɔ dusu tiɲɛni ko kumaw de don n'o tɛ a tɛ nin fɔla don bɛɛ o nka n'i y'a jaabi ta i bɛ taa sɔrɔ nasɔngɔ ma dɛsɛ bi dɔrɔn dɛ o donni kama a ye jaabili fɔ cogo min na nasɔngɔ ma dɛsɛ o donni dɔrɔn kama nka ni nasɔngɔ ti kun fɔcogo ba la i ma don cogo bi muso la ayiwa bi ta in ma nɔgɔya bi dɛ i tɛ n sutura an k'a ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ dɛ a ti n'i y'a fɔ kɔni ka majigi kɔnɔ bonya kɔnɔ a ti n'i jaabi kumakan jugu la abada nka fɔcogo dɔ bɛ yen a tɛ n kun ou bien fɛn t'an bolo bi dɛ e de dun kan k'a bɔ a y'o yɔrɔninw jateminɛ kosɛbɛ koyi dɔw fana man ɲi dɛ a tɛ n kun bɛ yen alors k'a dun fɔra k'e de kan ka ɲini du premier au premier muso ka dɛmɛ ye dɛmɛ de ye ten dɛ n'o tɛ cɛ bɛ na n'a ye de du premier au premier muso t'a ye de k'i sutura n'a ye mais musow dɔn yɛrɛ ni cɛ ko ko nasɔngɔ tɛ yen u bɛ taa sugu kɔnɔ u ni tasa vide dɔrɔmɛ t'u kun nka tellement que sugu kɔnɔ mɔgɔw bɛ confiance dalen b'u kan musokɔrɔbaw dalen b'u la u bɛ taa sogotigi fɛ u b'a di u bɛ taa fɛfɛtigi fɛ forontotigi fɛ nin bɛɛ b'a ka a bɛ tila ka na a ka tobili kɛ k'a diya ka tɛmɛ hali wari dira don min kama a tɛ diya k'o don ta bɔ tellement que wari yɛrɛ ma sɔrɔ don min na a taara juru min ta sugu kɔnɔ a bɛ taa nin bɛɛ juru ta mɔgɔ ta kalama n ko fɔcogo de don fo cɛw k'a jateminɛ n'a t'i bolo don min na et puis n y'o de la kɔlɔsi cɛw la ni wari b'u bolo don min na u dontɔla bɛ tasalen tan u bɛ siège fili u bɛ nɛni kɛ u bɛ bɔgɔli kɛ u bɛ kini kɛ u bagage kɛ parce que a dɔw falen don nka ni fɛn tɛ yen don min na olu u dontɔla i b'u ɲini lupu la i t'u ye fo n'i taara bara dalen na so kɔnɔ ko e nana tuma jumɛn fɛn t'a bolo don ala ka hakili ɲuman d'a donc ni a fɔra musow ye k'u k'u kumacogo dɔn cɛw ma kɛ cɛw fana k'u kuma fɔcogo dɔn n'a a b'i bolo don min na a t'i bolo don min na i kuma fɔcogo dɔn parce que muso b'i sigi tournant la k'i kɔnɔ n'a t'i bolo don min na i b'i ma don a la dɔrɔn ayiwa ambiance ya mɔtɔ an ta y'o ye dɛ an b'a labɛn dɛ k'an sigi ka i kɔnɔ bɔnbu ka fili ma an bɛ so ɲuman na dɛ n'a b'i bolo don min na o a n'a t'i bolo don min na i kɛcogo bɛ ka kɛ kelen a kana falen parce que f'i k'a bila i kunna de k'a fɔ i bɛ se ka kalo kelen kalo fila kalo saba kɛ i tɛ bila pani na an ka don dɔ la pani sèche bɛ na dɛ i bɛ station ɲini ta ye gérant kan k'i dɛmɛ n'i taara ta ka taa déconner o fana kunna n'a y'i jaabi ni min o de don dɛ a don a tiɲɛ don a kelen tɛ so kɔnɔ i fa bɛ yen i ba bɛ yen nka a fɔra cogo di attention a fɔra ale ye cogo di hɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo nka a man bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ kuma b'i bolo oui tɔɔrɔ si tɛ ne b'a kuma dɔgɔtɔrɔ de fɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui dɔgɔtɔrɔ kɔnɔdimi de tun na quoi n'i ye analyse kɛ ko trompe bouger bɛ na puis fibrome fana bɛ na n opéré la o sababu la mais tilala ka arajo kɛ o kɔfɛ ko halisa ko trompe bougelen don a fila bɛɛ de bouchelen don wala kelen dɔrɔn de bouchelen don kɔsa in ta k'a fila bɛɛ a fɔlɔ fɛ a fila fana de kun bouchelen don n ko fɔlɔ fɛ trompe arajo mun kɛra o ko k'a fila bouchelen don opération kɔfɛ fana k'a fila bɛɛ bouchelen don bon o bɛ mais o ma fibrome ye nin sen n ko fibrome nin ma ye nin sen wa ayi e ko ma kɛ ka fibrome jira trompe opération ko filɛ nin
a ko ka gɛlɛn dɔɔni parce que a bɛ maaw ɲɛna ko n'i ye mɔgɔ 100 opéré trompe ko la a 100 bɛɛ o y'a bannen a ye o tɛ opération dɔrɔn ye dɔgɔtɔrɔya baara bɛɛ i tɛ se ka réussir à 100%. i y'a faamuya bon kuru ko ta o ka nɔgɔ ka tɛmɛ trompe ko ta kan kuru i b'a ta ka bɔ yen mais trompe hali n'i y'a débouché a bɛ se ka boucher a nɔ la tuguni awɔ. Sisan min bɛ ne tɔɔrɔ dɛ ni ne bɛna koli ne kɔ de bɛ ne dimi ne kɔnɔ barawala bɛ ne dimi f'a bɛ jigin n kɔ la. Den t'i bolo. ayi. mɔgɔ caman bɛ yen nɔ gange kɔnɔdimi in b'u sɔrɔ ka sababu bɛ kɛ u ma den sɔrɔ fɔlɔ. donc a ka ca Ala fɛ ni sababu wɛrɛ tɛ mun na den sɔrɔ baliya kɔ n'i mana den sɔrɔ o bɛ tɛmɛ. awɔ. n'o tɛ n furu kuma mɛnna dɛ ça fait 12 ans maintenant. n y'a faamuya sinamuso b'i la wa. ayi. i cɛ den b'a bolo muso wɛrɛ fɛ wa. ayi. den sɔrɔ sababu ye a yɛrɛ k'a fɔ problème bɛ dɔrɔn la bɛ a ni cɛ bɛɛ de don. a bɛ cɛ fana la mais a ma sɔn furakɛli ma. e ta in kɔni ka gɛlɛn dɔɔni parce que su mana dogo a ko b'a la i yɛrɛ b'o tɔ kɔrɔ dɔn. o kɔni. Ala k'a nɔgɔya. amiina. n cɛ wele la i bɛ kuma i cɛ fɛ a fana ka taa furakɛli kɛ han. a ma sɔn. i b'i jija de. n ye ko bɛɛ kɛ. Lamine mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u musow bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa u ka opérer k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma lajɛ. mɔgɔ tɛ se ka muso opérer denko kama ni cɛ ma sɛgɛsɛgɛ parce que hali ne y'a opérer opération in tɔnɔ ye mun ye a ka den sɔrɔ tɛ wa n'o y'a sɔrɔ cɛ tɛ se ka den sɔrɔ kun. o fana b'a la. i y'a dɔn o kɔni hali n'i y'a opérer a bannen don ka taa mun na. ne kɔni t'a dɔn a bannen don pewu ko a lawakisɛ ka dɔgɔ et puis a fanga fana ka dɔgɔ mais a ma sɔn n y'a fɔ n somɔgɔw bɛɛ ɲɛna u kumana fɛ a ma. ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ko tɛ nin. Lamine cɛ bɛ nin kalama kabini a ma muso furu donc ale bolo a tɛ taa ka taa yɛrɛ woba ka taa yɛrɛ yira a b'a dɔn min bɛ yen a tun dogolen bɛ muso de la donc dɔgɔtɔrɔso taga de y'a dɔn sa muso y'a dɔn min bɛ yen donc ni 1 point 1 trait de nin ne denmuso n'a bɛ sigi a ka sigi a kan a k'a ka furu kɛ n'a da a t'a kun ayiwa o b'a yɛrɛ de ne bolo. a faamuna. ma faamu dɛ. ayiwa k'i ka ko bɛɛ kɛ k'i jija i ka se k'i cɛ nɛgɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la. aw ka ɲɛɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i jija bani don dɔ la a bɛna sɔn i bolo y'a mɛn. a nɛgɛ muso tɛ taa cɛ la. alors ala ka nɔgɔya k'i ye. amiina. ala ka nin sababu ɲuman bɛɛ. dɔgɔtɔrɔ ko liforme au crâne ko yala ko b'o opérer wa. n'a mɛn. liforme de don wa liforme de don wa crâne. a bɛ fɛ ka liforme de fɔ a bɛ sɔrɔ. ale bɛ ka kuru de fɔ. o kuru bɛ opérer. ba ale filɛ ka mun fɔ a bɛ dépend kuru kɛyɔrɔ de la. parce que ale ka kuma in ma faamuya n t'a dɔn n'a kan bɛ lipomme de ma o pas. bon lipomme ye kuru fasugu ye minnu bɛ falen kɛn kuruw de don. donc mɔgɔ la olu bɛ opérer mais n'o y'a sɔrɔ a filɛ ka mun fɔ n'a bɛ kunkolo yɔrɔ dɔw la donc yɔrɔ dɔw opération dɔgɔtɔrɔw t'a kɛ parce que ni magara la a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila a tigi la. i y'a dɔn an delila ka cancer ko kumaw fɔ an ko cancer ni i ma kɔn a ma a bɛ se ka taa falen kunkolo sɛmɛn na a bɛ se ka taa falen biɲɛ la a bɛ se ka taa falen fogofogo la i tɛ se k'a lasɔrɔ yɔrɔ min na bari n'i ko k'i bɛ taa ɲini yen nɔ k'a bɔ yen i laban bɛna fɛn lase a tigi ma. par exemple kunkolo sɛmɛn filɛ nin ye n'a lɔgɔbɛra i bɛ se ka taa maga yɔrɔ la mun b'a to a tigi tɛgɛ bɛ kɔrɔta parce que kunkolo de b'a to tɛgɛ bɛ fonctionner donc n'i taara maga o fonctionnement yɔrɔ in na a bɛ se ka k'i b'a tigi ye a tɛgɛ tɛ se ka kɔrɔta bilen wala sen a fari fan kelen bi sa o n'a ɲɔgɔnna ou bien a ɲɛ ti dayɛlɛ o n'a ɲɔgɔnnaw quoi donc o de y'a to ni dɔgɔtɔrɔ de mun b'a lajɛ o tigi de b'a apprécier k'a fɔ an k'a bɔ yen wa i kɛtɔla k'a bɔ yen fana nin bɛ se k'i sɔrɔ dɛ mais i bɛ se ka kɛnɛya fana mais nin fana bɛ se k'i sɔrɔ donc opération yɛrɛ ye risque de ye voilà furakɛli yɛrɛ fan bɛɛ de ye risque ye mais a risque de bɛ ɲɛfɔ a tigi ye n'a tigi sɔnna n'a ye o de dɔn misali la mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bana t'u la o u bɛ taa denko de ɲɛɲini u bɛ taa opérer denko kama
mais olu bɛ taa denko mun ɲɛɲini n k'u bɛ se ka sa opération da fɛ alors que n'u ma denko ɲɛɲini u bɛ se k'u si bɛɛ kɛ problème t'u sɔrɔ voilà mais le fait que a bɛ ka denko parce que dɔw fana b'a fɔ n ka den sɔrɔ n bɛ saya fisaya den sɔrɔ ye badiya ye voilà c'est ça a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka k'ale ye fausse couche kɛ k'a ye bilan kɛ ko a fɔra ko rubéole IgG et le cytomégalovirus GG est positif. Ko ye mun de ye cytomégalovirus? Bon, ale filɛ ka banakisɛ mun ko fɔ tan nɔ banakisɛ yera la mais o kɔrɔ tɛ ko bana in b'a la a bɛ se ka kɛ bana kɔrɔ de don il faut que analyse wɛrɛ de kɛ ale filɛ ka IgG mun fɔ IgM de bɛ kɛ pour que k'a tigi furakɛ ni IgM kɛra n'o kɛra négatif ye o kɔrɔ de ko bana in delila k'a tigi sɔrɔ mais bana in t'a la sisan bana taamasiyɛnw de yera joli la mais ni IgM ye positif ye o kɔrɔ ye ko bana kura de b'a la sisan il faut k'o ka furakɛ voilà n balimakɛ ko ale analyse kɛ k'u y'a sɛbɛ ko sang trop faux ko nka u ma fɛn ɲɛfɔ ale ye dɛ ko ye mun bana sugu ye ale la o ye sumaya banakisɛ ye sumaya banakisɛ pali a b'a fɔ ma ko pali awɔ nɛgɛjuru ye 21 1 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo aba kuma b'i bolo aba nba i b'i kumakan kɔrɔta tulo tɛ foyi la ayiwa madame Diallo ko bamuso bɛ k'i fo ayiwa baasi tɛ a diyara n ye an ka foli b'i ye o diyara n ye a diyara n ye an ka foli b'i ye i ni ci weleli la docteur balimamuso k'ale bɛ san 25 la ale den 2 b'a fɛ a bɛ furu la a ko ale ye piqûre confiance in de kɛ a ko nka ko a tɛ k'a ka kalo labɔ ye normal la a ko yala i bɛ se k'a dɛmɛ ni mun de ye sisan bon ale ye kalo 3 piqûre de kɛ a t'a ka laada ye o tɛ bana ye o parce que kalo 3 piqûre b'o kɛ k'a sɔrɔ bana tɛ voilà ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ a tigi ye yɛrɛ tilenna n'u bɛ message sɛbɛ u ka to k'a sɛbɛ ka ɲa a dɔw kalanni ma nɔgɔn dɛ kalo 3 piqûre i b'a kɛ to yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la a b'aw kumakan kɔrɔta an tɛ ka foyi faamu Allô? Oui. An tulo b'i la. Docteur. Naam. Comme ni muso bɛ yen, ni muso ko kɔnɔna joli b'a la n'o ni lɛminɛ ko ye. Ale mun ye alimɛti fɛn dun. Sisan ye 8 mois de k'a la mais kɔsan an taara dɔgɔtɔrɔso la. Kɔnɔna joli de b'a la ko a kɔnɔ ka bon n'i y'a ye i b'a fɔ a kɔnɔma don a kɔnɔma don an ye sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. O de mɛnna la mais est-ce que o bɛ se ka bali den sɔrɔ la. Bon, lɛminɛnpo ni a bɛ mɔgɔ la n'a taara se trompe ma n'o ye den sɔrɔ sira ye n'olu datugura a b'a tigi bali den sɔrɔ la kɛ. Mais analyse dɔw de bɛ kɛ pour que a ka se ka. Awɔ analyse de bɛ kɛ k'o ɲɛɲini. A faamuna? Y'a faamu. I ni ce weleli la. Ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna. O tigi taara an bɛ taa fɛ wagati bɛ ka surunya kosɛbɛ
dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui oui dɔgɔtɔrɔ ayiwa n balimamuso ko k'ale jɔrɔlen don dɛ a ko fɛn dɔ bɛ ale maaya kɔnɔ k'i b'a fɔ ko fɛn dunukɔrɔ yan yɔrɔ dunukɔrɔ telu in awɔ a ko yala ko ye bana sugu jumɛn de ye awɔ virus de don an b'a fɔ a ma ko crête de coq banakisɛw de bɛ mun b'a bila mɔgɔ la an ko ko o banakisɛ fasugu yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka cancer du col bila mɔgɔ la wa bana mun don a bɛ yɛlɛma fana kosɛbɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ se k'o kuru ninnu falen cɛ la a b'a falen muso la ayiwa ala ka dɛmɛ kɛ k'a hakilina ma donc sisan a bɛ mun de kɛ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la oui a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la parce que caman n'i m'a furakɛ a bɛ falen ka caya ka tɛmɛ hakɛ kan alors que n'a bɛ mɔgɔ la a bɛ jeni de parce que a caman bɛ hali n'i ye fura da a bɛ tila ka segin ka na il faut que a ka jeni de k'a jeni k'a bɔ awɔ alors que n'a cayara ɲɔgɔn kan kojugu fana a tɛ se ka jeni voilà a bɛ faamu yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo su docteur a b'a ni su bon bana dɔ de bɛ ne la ka bɛn n ka dɔgɔn dɔɔnin quoi mais bi ne si yɛrɛ bɛ san 21 de la bon ni ne ja tigɛra yɛrɛ dɔrɔn n bali ka ɲɛgɛnɛ kɛ même hali examen min fɛ ni ne examen kɛ salle kɔnɔ avant que si ye ka na ne se jɔla dɔrɔn i b'a ye ja ni ɲɛgɛnɛ kɛ ka bɔ yen a bɛ n'a dusu ka dɔgɔ mais bi ne yɛrɛ si bɛ san 22 oui n y'a faamuya Lamine ale ka problème ye mun ye a bɛ taa psychologue ni neurologue fɛ yen nɔ olu de b'a ka problème résolu awɔ jatigɛ filɛ mɔgɔw b'a manifester cogo min na o ka ca dɔw bɛ yen nɔ n'u ye jatigɛra dɔrɔn u b'u ka laada de ye hali n'a y'a sɔrɔ laada banna nin y'a tile 2 ye n'u jatigɛra laada wɛrɛ laada kura bɛ na bon ale filɛ ka mun fɔ ka teli ka cɛlakaw sɔrɔ dɔw fana bɛ yen kɔnɔboli de b'u minɛ donc u tɛ se k'u yɛrɛ maîtriser voilà. dɔgɔtɔrɔ ye denmuso ko k'ale bɛ san 23 la k'ale ka furu bɛna dɔgɔdara ka ban a bɛna kɛ hali a tɛmɛ a ko nka k'ale jɔrɔlen don parce que ale ye npogotigi fitinin a ko o don na n kɔrɔ a ma mɛ ko ale terimuso k'u y'o cɛ ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la o fana sɔrɔla so ko ayiwa a donna kɔɲɔso la o dugusajɛ u y'o cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko ayiwa a ko ye nin ye k'a maaya ka dɔgɔ k'ale sirannen don kana ɲɔgɔn dɔ kana ale sɔrɔ ko yala ko opération sugu wɛrɛ tɛ yen wa min ni nin bɛɛ tɛ kelen ye wa opération bɛ yen nɔ kɛ mais généralement mɔgɔw bɛ yen nɔ o t'i ye dɔgɔtɔrɔso la ka kɔn furu de ɲɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u n'u cɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn furuso de kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ hali maaya yɛrɛ t'u la i bɛ taa sɔrɔ maaya mun b'u la a bɛɛ datugulen don k'a tɔ to fitinin mun ye hali biki kunkolo in tɛ se ka don a fɛ sugunɛ dɔrɔn de bɛ bɔ a yɔrɔ fɛ ala ni laada yɛrɛ le fait que laada yɛrɛ tɛ bɔ yen a bɛ datugu a yɛrɛ ma de wa non bon infection bɛ se ka kɛ sababu ye k'a datugu walama ka nɛgɛkɔrɔsigi ninnu o bɛ kɛ sababu ye k'a datugu donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ parents yɛrɛ de b'a datugu fɔlɔ fɛ o ko ninnu bɛ yen nɔ voilà k'a tigi nɔrɔ fana bon a nɔrɔ fɛnw ka ca donc voilà i y'a faamuya maintenant n'a tigi nana furu il faut k'i k'a dayɛlɛ parce que a dabɔra o de kama a kana furubato kɛ malheureusement dɔw bɛ yen nɔ o tɛ dayɛlɛ mais furuso de kɔnɔna la a tigilama bɛ bɔ a kalama k'a fɔ problème bɛ yen nɔ o de la a tigi bon caman bɛ yen nɔ komi furuso gundo de don donc caman bɛ yen nɔ u t'a ɲɛfɔ joona fo n'u mɛnna sigi la de cɛ bɛ ka dimi sisan parce que ale ma se ka ko kɛ o de la a tigi sɔrɔ k'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ ko yala ko si hakɛ jumɛn de bɛ yen denyɛrɛnin fitinin na a kan ka sigi nɛgɛkɔrɔ k'i ka ɲɛfɔli kɛ fana ko pied varie o y'a sugu jumɛn de denmisɛnninlakaw fɛ yen ko bɛ furakɛ cogo di oui bon a filɛ ka mun fɔ bon mɔgɔ ka sigi nɛgɛkɔrɔ a kan bɛ cɛ de ma wa muso a bɛ ni cɛ de ye voilà bon ni cɛ de don vraiment sigi nɛgɛkɔrɔ wagati ko t'a la mais mɔgɔ mun ka dɔgɔ kojugu k'a sigi nɛgɛkɔrɔ a man ɲi an kɔni b'a to n'i ka bolociw dafara de i ka sigi nɛgɛkɔrɔ o ye san joli bon bolociw bɛ dafa kalo 9
ka ko ɲanti mɔgɔ sigi nɛgɛ kɔrɔ bon o y'a fɔlɔ ye filanan parce que n'i ye mɔgɔ sigi nɛgɛ kɔrɔ ka kɔn o ɲɛ banaw bɛ yen nɔ mun parce que e t'a dɔn sisan nɔ tétanos bana bɛ mɔgɔ min na banakisɛ minnu na n'a tɛ minnu na o bɛ se ka tétanos lase o tigi ma ani bana wɛrɛw bon dɔw fana bɛ yen nɔ ni mu u sigi nɛgɛ kɔrɔ joona le fait que denmisɛnnin bɛ taa tulonkɛ la nɔgɔ minnu bɛ sigi maaya yɔrɔ in na parce que fara min bɛ yen nɔgɔw de bɛ taa sigi a kɔrɔ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen musolakaw courage t'u la ka denmisɛnnin minɛ pour que ka o golo in yɛlɛma ka nɔgɔ in bɔ a la i bɛ nɔgɔ jɛman dɔw y'a la o nɔgɔ jɛman ninnu ni m'u bɔ yen banakisɛ dɔw bɛ kɛ a la mun bɛ kɛ sababu ye k'a tigi maaya tiɲɛ k'a jɛngɛ ka a walikati ye a b'a fɔ min ma ko sitanɛ ka bolokoli o bɛ yen nɔ o bɛ mɔgɔw sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi a wolola a bolo kolen tɛ mais après banakisɛ kɛra sababu ye ka a yɔrɔnin tumami donc k'a tigi jogin ka maaya yɛrɛ latiɲɛ donc yan'a ka se o yɔrɔ in ye golo in de bɛ bɔ yen nɔ pour que banakisɛw kana sigi a kɔrɔ bolokoli yɛrɛ cɛ fɛ yen nɔ a kɛ kun ye o de ye voilà sinon ni mɔgɔ mun jɛlen don hali ni i bɛ se k'i si bɛɛ k'i m'i bolo ko voilà. monsieur Lengo bɛ fɛ ka dɔ fara a kan de wa. awɔ denmisɛnnin fitinin ta in tun t'an fɛ yan koyi dɔw yɛrɛ tun bɛ fɔ balo kɛ yɛrɛ fɔ gosi kun bɛ tigɛ. ne ye dɔ ye san 24 o ka ca san 24 de a sigira dɛgɛ kɔrɔ a sigira dɔrɔn a bɔra dɔrɔn o ye muso d'a ma a bɛ kɛ ten de dɔw bɛ yen n'u bɛna muso furu a bɛ don o b'a kɛ donc sisan n'o tɛ yen nɔ u k'a to du bɛna don école la u k'a kɛ san 7 awɔ mais u k'u janto u la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ u koli ji la nɔgɔ ko la u koli yɔrɔ yɛrɛ la n'a b'u ko u koli yɔrɔ in na u ka to ka a foroki ka nɔgɔ ninnu bɔ a la hali sinji yɛrɛ b'a ɲɛ yɛrɛ sinji b'o to n'a wo nin fɛ ala k'a bɛɛ ɲa nɛgɛjuru ye tigi ka ɲininkali fɔlɔ kun ye nin ye bon ko pied varu ɲininkali filanan n'o ye pied varu ye mɔgɔw sen jɛngɛnɛ sen bɛ jɛngɛ cogoya fasugu de la dɔw bɛ taa kɔnɔna la dɔw fana bɛ ɲɛsin kɛnɛmala ma donc varu bɛ yen nɔ valgus bɛ yen nɔ voilà k'a sen kɛ tan wa awɔ ani k'a kɛ waga walama k'a datugu mun de b'o kɛ ayi mɔgɔ déformation de don denmisɛnnin dɔw bɛ wolo n'a ye mais kabini muso mana jigin sisan nɔ den na dɔgɔtɔrɔ bɛ den lajɛ ni malformation b'a la o ye dɔw ta o dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi mana taama tuma min na dɔw bɛ se ka kɔn ka taama voilà bon généralement ni denmisɛnnin bɛ taama sisan nɔ sen bɛ waga de mais au fur et à mesure a bɛ ka taa ɲɛ sen bɛ taa kɔnɔna la bon mɔgɔ minnu ye mɔgɔ kɔrɔbalenw ye musolakaw la surtout olu kɔni ta ye jogo de ye ka taa jean seere ninnu dɔn ou bien ka taa jupe dɔn n'i ye jupe dɔn a bɛ sen ninnu lataga kɔnɔna la voilà dɔgɔtɔrɔ kunbere ninnu bɛ taa kɔnɔna la oui ala k'an dɛmɛ ko a ko ale bɛ fɛ k'i ɲininka o ko dusukundimi bana nin ko yala ko c'est héréditaire de wa ko mɔgɔ b'a sɔrɔ tiɲɛ ye wa ko parce que ale fa bana ni y'o san 3 ye infarctus fɛ a ko ale yɛrɛ bɛ k'a jateminɛ nin wagatinin ninnu na dusukun tuma dɔ la a bɛ teliya a ko tuma dɔ la ko a bɛ kɛ i b'a fɔ ko n'a bɛ ka étouffer a ko ayiwa ale bɛ san 23 la ale kɛlen bɛ ka furu kɛ den 3 b'a fɛ k'ale bɛ 119 kilos la voilà bon a filɛ ka mun fɔ dusukunbanaw bɛ yen nɔ minnu ye tiɲɛ ye an y'a fɔ k'a fɔ tension ye tiɲɛ ye dusukunbanaw fana bɛ yen minnu ye tiɲɛ ye mais ni mɔgɔ i bɔra maa la mun dusukunbana b'a la ou bien tension b'a tigi la il faut k'i ka jogo de ta e yɛrɛ ka hadamadenya la mun ti a favoriser par exemple mɔgɔ mun tension to a bɔra tension to ka du la o tigi bi kɔgɔ mun dɔn e ko k'e ka kɔgɔ dun ale ni mɔgɔw minnu ma bɔ tension tɔ la a bɛɛ ka kɔgɔ dun ta ka kɛ kelen donc n'i y'o kɛ tension bɛna e minɛ parce que ala ma aw fari kɛ kelen ensuite mɔgɔ minnu dusukundimi banabaatɔw b'aw ka du kɔnɔ i bɔra olu na e bɛ taa sigirɛti min sigirɛti b'a favoriser ou bien ka taa alcool min ou bien i ti sport yɛrɛ kɛ fiyewu e kɔni sigin bɛ yɔrɔ kelen tɛ i bɛ ka tulumafɛnw dun ten nɔ don o don sogo ba kelen na ou bien ba fila yɛrɛ fɛ e bɛ ka dumuni ɲuman kɛ alors que i bɛ ka voilà ensuite
i bi ka bonya fana ka taa fɛ o fɛn ninnu bɛɛ de b'a favoriser ka fara kan hali ni tiɲɛ don pour que a ka bɔ kɛnɛ kan le fait k'i bi ka jogo minnu ta o b'a bɔ kɛnɛ sinon n'i y'i janto i yɛrɛ la donc régime ko ta fanfɛla la dusukunbana in ma dalen don mais a tɛ bɔ kɛnɛ kan voilà. Amina yarabi ayiwa an bɛ bi ta in bila yan wagati korona dɔgɔtɔrɔ an b'i fo Kulibali i ka nɛgɛjuru ye 79 28 55 47 n bɛ segin a kan 79 28 55 47 Madame Diallo an b'i fo tɛnɛ an ka foli b'i ye bi ta in ma nɔgɔya kosɛbɛ monsieur le ko an b'i fo k'an bɛ hakɛto ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na a k'an bɛn sini sufɛ. Dia kunte dia nyana Gesi bali Hijalinde duanye